Zakuni se, moja zvezdo sreće, da nas niko rastaviti neće. Zakuni se, moja zvezdo sreće, da nas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Još mi dugo sijaj, sijaj, moja zvezdo danice. Ljubav nema, 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 niti zna za granice. Još mi dugo sijaj, sijaj, moja zvezdo danice. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Samo da nas mrze oni što nas ne vole. Prvo Ž. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Rade mi kuzica sama. More, more. More, more. Dobro večer svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim, ljubljenim, prelijepim, mirišljavim, uglađenim gledaocima ovog YouTube kanala. Emir M 2,5 eura, Eldodir Nime dole drugi. Tak je riješen. Smrdorad Dik rešen. Mislim, proces rešavanja. Jangija oko Hercegovine polako nek se... Onaj dole bjelan polako nek se kreće z guza na guz. Onaj sad vako se podboči, sad nako, pa kanala nek krene šaltat na televizoru. Krenuli banovi već. Smrade provokatorski, pa to možda Dimi King njemu govori, zato što on čitav dan provocira sa svojim ovim Jangija, ja? Jel znate vi šta je Jangija? Jel može on obavlja funkciju i dalje ili... Pa viče tam da su mu zabranili sve funkcije, ali haj makar su mu ostavili YouTube kanal da ima. Ne valja se smijati tuđoj nesreći, ko što su se one smijali čitavo ovo vrijeme, pa i sad sustiglo. Sad da li... Novo pitanje nastaje. Da li se valja smijat smijanju na tuđu nesreću? Pa onda da li se valja smijat smijanju smijanja na smijanje tuđu nesreću? Sad ima više smijanja, ide to u nedogled. Nakon mnogo dana, mjeseci, godina Rada Manojlović, napokon se vide plodovi. A plodovi su Milorad Dodik osuđen na 1 godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Pa ne mereš ni na nanogicu, jebo ga ti. Džaba zoveš s onog skrivenog broja.
Nisam ti se htio javiti. Zato što znam da si ti. Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu predsjedniku entiteta Republika Srpska RS Miloradu Dodiku, osudivši ga na godinu dana zatvora i čak 6 godina zabrane obavljanja političke dužnosti predsjednika RS-a. Pa ja ću i youtuber prestat bit, a ti nećeš smit onaj političar opet bit. Sud je optuženom Miloradu Dodiku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, kao i mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina, od dana pravosnažnosti presude, objavio je sud BiH. Riječ je o prvostepenoj presudi koja u ovom trenutku nije pravomoćna, a to će postati nakon što i odbrana i tužilaštvo podnesu žalbe i konačnu odluku donese drugostepeno vijeće suda BiH. Vi, to su ti papiri što sam ja plaćao, a ništa nisu u mom slučaju mogli. To su ti papiri. Ima ih 3-4 tam vam. Drugostepena presuda bi trebala biti izrečena do kraja ove godine. Znači, bit će još jednom halabuk čitav dan. Ukoliko i pravomoćna presuda bude kao i prvostepena, to znači da Dodik u narednih 6 godina neće moći obavljati funkciju predsjednika RS-a. Kada je riječ o zatvorskoj kazni, s obzirom da je osuđen na godinu dana zatvora, to će prema važećem zakonu moći otkupiti za otprilike 36.000 km. Znači, svi iz porodice moraju od plate odvojiti da se to sabere, da se to plati fino. Hajte, molim. Kada je riječ od... live ćemo... Znam ja jednog čovjeka dobrog što pomaže ljudima. Mogu ti ja dati telefon njegov, pa se morate čuti da dođe on s pasatom u laktaše, jednu akcijicu da organizuje prikupljanje handija. Zamisli to. Zamisli Han da ga snima klip. A Izudina se svađa sa nama, treba li Dodiku pomoći ili ne treba? Kada je riječ o direktoru službenog lista Republike Srpske, stop, misliš da bi bilo stop prevara? Daj, molim te. Još i Micu, kaj tebe sam čekao, istorka je ban. Amir upal live, Senad Hadžfezović prekide emisiju s Konakovićem. Čestitke Face televiziji i poštovanom gospodinu Senadu Hadžfezoviću na isto 400.000 subscribera. Svaka čast, svaka čast. Zašto je Dodik kada je riječ o direktoru službenog lista Republike Srpske Milošu Lukiću, on je oslobođen optužbe. Po šta će on sam naređeno mu mora slušati, šta će? Zašto je Dodik osuđen? Narodna skupština RS-a je 2023. godine usvojila zakon prema kojem se odluke visokog predstavnika u BiH neće objavljivati u službenom listu RS-a, niti će se provoditi u tom entitetu. Ubrzo nakon toga, ovo ti je ko kad bi ja rekao, na mom YouTube kanalu se neće provoditi ova pravila YouTube-a. Ja ću svoj kanal odcijepit od YouTube-a, neće biti youtube.com /Vista Live, nego će biti YouTube.ba/Vista Live. I radit će domena i to će tako funkcionisati. Ubrzo nakon toga visoki predsjednik je poništio taj zakon, kaj ustani to poništim ti ja to što si ti to usto smislio. Ali se Milorad Dodik oglušio i potpisao ukaz o proglašenju tog zakona. Eto vidiš. Evo vidiš. Eto vidiš ti gdje si ti sebi presudio. Šehoslav član 23 mjeseca, malo jače od Dodine kazne ovo članstvo. Boga mi. Pa pazi, eto, tu je neđe. U međuvremenu je visoki predstavnik izmijenio i krivični zakon BiH, prema čemu neprovođenje odluka visokog predstavnika predstavlja krivično djelo. A s obzirom da se Dodik oglušio o sve to, tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Dodika i direktora službenog lista RS-a Miloša Lukića. A ja kog se sjećam, kako neko reče, neđe sam to danas vidio, on je sam sebe prijavio za ovo djelo. Kao u smislu neće ništa biti, evo ja sam sebe prijavio. Ne sjećam se sad, je li to za ovo ili je to za negiranje genocida? Za koje je tačno se on prijavio sam sebe. Šta kažu komentari? To bravo Seno, velika podrška uvaženoj poštovanoj gospođi sudinci.
Drugi komentar, ja do državi, dobro ovaj ne konta kako šta ide. Sad, kako je šta išlo uživo? Zašto je Dodik optužen? Dobro, hajde to smo iščitali. To je isto o Milošu Lukiću. Sad. 11.3. Ja sam ovo sve prespavu, pošto ja sam tam vidio u jednom kompjuteru od ovog VSTV-a, nemojte se ljutvi šta, nema tragova. Ja sam tam vidio šta će biti presuda, pa sam legao spavat, aj reko kad ustanem ja ću tu iščitat halabuk. U 11.36 Dodik neće presudovati izricanju presude kao ni njegovi advokati koji su to jutros potvrdili. Dobro, neće. U 11:30 neće. Znači, to je kad je sjedio pio kafu u kafiću nekom provocirao ota. 11.40, znači za 4 minute, izricanje presude počinje u 1. Joj, ko je to čekao ko ono kad iPhone novi izlazi? Ko je to čekao, vrvila je guzica. 11.44, ni pristalica Milorada Dodika danas neće doći pred sud BiH, iako su svako ročište dolazili. Znači, ni oni neće biti. Oni se danas okupljaju u Banjoj Luci, ispred Narodne skupštine RS-a gdje iskazuju podršku Dodiku, dok paralelno zasjeda NSRS. Joj, čekaj da nađem jedan video, stani. Gdje sam ja to sad vidio? Just a fucking moment. Evo ga. Godinu dana sam osuđen na njihovo stranje. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv. Ne damo te! Dobro, nemoj gledam. Godinu dana sam osuđen na njihovo stranje. Kažu da sam kriv. Nemoj galamit, okej, ne daš ti mene, voliš ti mene, sve je super. Malo se smiri, sjedi, nemoj galamit, pričamo ko ljudi, razumijem. 11.40, ovo sam pročito, ni pristalice neće biti. 11.57. U sudnici broj 6, gdje će biti izrečena presuda Dodiku i Lukiću, prisustvovat će veliki broj medijskih ekipa. Wolfman. Nemoj golamit. Hvala ti Wolfman na 5 mjeseci članstva, Mujić 5 maraka, Gorica, Nejebica. Ljudi. Hvala ti Mujiću, ljudi. Ja do sad u životu šta sam vidio iz iskustva. Čovjek kad je neurozan, to more bit, kad je ono baš onako do ovih mjera rastrešen da ide narod okolo provocirat s onim najgorim. To more bit. Il zbog financijskih možda je moje iskustvo siromašno pa ja ne znam najbolje, ali ovo je što sam ja do sad saznao iz kontu. Il to more bit iz financijskih problema i poteškoća, ali to ona nema. Ili to mora biti zbog nejebice. Jer mi ljudi, nama treba jebica. Ne meremo mi kad je nejebica. To je priroda tako. I onda kad je nejebica, ili kad je nekvalitetna jebica, onda čovjek živčan postane. I to samo more splasnut ako ode nejebica. To nije... Eto, to pitajte koga hoćete. Doktore, to pitajte, to ćete vidjeti da je to tako. Jebica sve rješava. I takozvana jangija, ne, to je ono radi čega nastaje jebica. Prvo bude jangija, pa onda jebica. A prije tog svega bude ovo. Stresiranje po društvenim mrežama, sad ćete vidjeti kakvo. U sudnici broj 6, a i suda su uoči presude poručili da niko neće moći napustiti sudnicu dok objavljivanje presude ne bude završeno. 12 sati, sat vremena prije izricanja presude, Milorad Dodik se ponovo obraća javnosti u palati predsjednika u Banjoj Luci. Iznosi skoro iste stavove kao i prethodnih dana, optužujući sud BiH da je proveo politički motiviranu presudu. Kako? Tačno. Ja nikako da skontam kako tačno kad ti tamo nisi ispoštovao odluku visokog predsjednika. Kako mora ići sa čim biti motivirano? Također je iznio, ja razumijem ti moraš ponavljati to ko papagaj, ali ne razumijem kako je to motivirano. Također je iznio teze o potrebi očuvanja ustava BiH iako ga sam godinama ruši. Eto vidiš. Vidiš da uporno niko nije budala. Ko što ti uporno jesi, tako uporno niko drugi nije. 12.15. Dodik je i danas najavio da će NSRS već danas donijeti određene odluke. Jel se donijeli kakve odluke? Ispred suda BiH uoči izricanja presude čekaju novinari i nekoliko policijskih službenika. Dobro. Nije bilo pristalica, naredba je bila jasna, ne ite tam kaj ite vam. 12.45. Očekuje se da izricanje presude traje minimalno 30 do 45 minuta. Jesi nasru, jare moj. U narodnom... najjače je kad ti oni sjednu i sroče šta si ti tačno počinio. To je najžešći dijelić. A ti sve dotad kontaš. Joj, da li će onaj dijelić zaboraviti ili zostaviti?
A ono dođe, prijatelj, tačno kako si ti izveo, tačno tako piše. Ne, sam ne vjeruješ kako tako dobro piše. Ni ti ne bi tako to opisao. U Narodnu skupštinu RS-a je stigao i Milorad Dodik. Znači, prošla jangija provociranja, kada je odaja usud. U stvari nije usud, u Narodnu skupštinu. 12.52. Uz Dodika na zasjedanje NSRS-a stigla je i Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH. Nije stajala krajograde ko kad je išla u inauguraciju Trumpa prošli put kad je bio predsjednik. Znači, nije stajala kod ograde, fino je na dugme otvorena ograda. Čuje se tamo pip, pip, stoje dvojica. Taj rad. Ulazi SLS, staje sa strane, štikle, klapiću. Znači, nije stojala uz ogradu. Bila je gospođa. Kod kuće. 13.00. Tačno u 13 sati počinje izricanje presude. 13.04. Direktor službenog lista RS-a Miloš Lukić je oslobođen optužbe. Dobro. 13.10. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je proglašen krivim, a sada se očekuje izricanje kazne. 13.30. Dodik je u prvom obraćanju poručio da nije zabrinut te da je preživio i teže situacije. Šta je ovdje teško, bolan? Pa juj. 13.35. Dragan Lukač, šta si ti sve preživio? Ovo je ništa. 13.35. Dragan Lukač, bivši ministar MUP-a RS, obratio se na mitingu u Banjoj Luci, poručivši građanima da ostanu smireni i staloženi. Zašto bi bili uznemireni i ne staloženi? Svaki dan sud sudi nekom. I danas isto osudio samo još jednoj osobi među nama. I zašto bi se iko uznemiravao? 13.37. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon presude Dodiku zakazao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Šta će ti to, bolan? Što i ovaj na svašta resurse troši, ali hajde. 13.45. Ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je poručio kako će ukinuti Sarajevski Hag. Sarajevski Hag? 13.55. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na mitingu poručila kako najbolje tek slijedi. Najbolje. Šta li ima kod vas radovat se čemu li? I da će donijeti odluke koje će obradovati javnost. Vjerujem kao i do sada. Što su obradovavale. 14.00. Dodik se ponovo vratio za pozornicu da se obrušio na sutkinju Senku Uzunović, optuživši je da je neko njen tražio mito za oslobađajuću presudu. Kad ovo ovako ima, onda se navede ko tačno kako se to desilo, a ne ovako samo da se laprda, pa da mi znamo da ti sam laprdaš. Na! 14.05. Sud BiH se oglasio nakon presude saopćivši da su donijeli odluku na osnovu zakona i dokaza, a ne zbog vanjskih pritisaka. Svi memo kako sud radi, na osnovu čega donosi presude. Memo, nemo li? 14.09. Dodik je kazao kako su ga odmah nakon presude kontaktirali Vučić i Orban. Jel bio skreven broj, a ti znao ko je pa se javio jer se na druge skrivene ove ni ne javljaš. 14.15. Dodik je, a jel vam od te skrivene brojeve omogućuje onaj otac od Stani Vukovića preko kartica s kojim špijunira opoziciju i stranačke kolege? Jel preko tih sim kartica tajno razgovarate? I jel zato Stani Vuković šuti i priča kako vi komandujete? Zato što ste s ocem se njegovim, da sim kartice, da marete. Jel to zato, jel? Ja bi mene sad ubio. 14.15. Dodik je najavio donošenje zakona koji će zabraniti rad suda BiH. Ja zabranjujem rad Gračanskog suda na prostoru Brijestice Velike. Javte im tam neki neko nazove da znaju da ovdje ne smiju ništa raditi. Tužilaštva BiH osje i sipe na teritoriji RS-a. Hajde tu zabrani. 14.20. Dodik je kazao kako je ovo prvostepena presuda, ali da će biti i drugostepena. 14.23. Miting u Banjoj Luci je završen. Biće miting kod Buzekari radi suda u Gračanci, što su me za porez. 14.45. Dodik je poručio kako se na presudu neće žaliti. 14.47. Do kraja dana očekuje se zasjedanje NSRS te donošenje najavljenih odluka poput odbacivanja nadležnosti brojnih državnih institucija na teritoriji entiteta RS. Ja ne znam kako ja odbacujem nadležnost administracije YouTube-a nad mojim kanalom. Ja odbacujem, znači administracija YouTube-a ne može više nad mojim kanalom određivati. Ja nikako to ne mogu da shvatim kako to bi moglo tačno funkcionisati. Kad kod njih opcija stoji, ne stoji kod mene ta opcija. Hoću li ja, šta ili ne? I ovdje ima neki video meeting podrške.
I to je svega reći u jedan i a mi se spoznali bez ustati u Saboru. Hoće biti na kraju svijetu predati i mi želimo za sebe. Još ništa na rekovi za stvarno. To radi. 2 dana sam osuđen na njihovo sranje. Sranje! Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje... Osuđen si na njihovo sranje, pa dragi Duduče, pa ti si samo jedan YouTuber. Baka prase. Tamo kažu zašto nisam kriv. Ne damo te! Dobro, nemoj dolam. Ja sam naučio da se nosim za težim stvarima, pa ćemo iznijeti ovo. Meni je važno da ste vi ovdje. U Sarajevu. Molim vas, svjesni smo da je uvijek ljubav pobjeđivala mržnju. I ovoga puta će ljubav i odgovornost prema Republici Srpskoj, prema ovom čovjeku koji je radio za srpski narod. Ovaj čovjek isključivo radi za srpski narod i bori se za Republiku Srpsku. Ja da sam na mjestu bake praseta, ja bi u ovom tačnom momentu kreirao grupu podrške Miloradu Dodiku na društvenoj mreži Rumble. Bi jeblo sve. Milorad Dodik... I još bi šerovo to na story da se pridruže ljudi. Ja? Kako to nije sramota? Kako te nije sramota da provedeš ovdje, zato je bila nervozna. Iz njene porodice, od sudnice, tražili su kontakt s našim ljudima. I to ću prvi put reći. Prvi put ću reći. Dakle, tražila je kontakt... Ades Plavolj 2 eura, više normalnih ljudi u ludnici ima. U ludnici, uopšte, ja bio u ludnici, sjedio, jeo i pušio i pio s tim ljudima svaki dan. Uopšte nema u ludnici vaki ljudi. Ne, uopšte ništa ovako ne izgleda u ludnici. Ti kad bi ušao u ludnicu, ti bi mislio da si ušao, ne znam, u neku sobu sjede ljudi, pričaju nešto. S našim ljudima. I došao je njen... Ali to je zato što su svi pod terapijom koja radi. A ovdje niko nije terapiju uzeo. Blizak rod. A o tom ću kasnije. Ne danas. Snimljen je. Tražio je nekoliko miliona za oslobađajuću presudu. Pa pošto nije dobio nekoliko miliona, onda sam kriv, jel? A to je vaša pravda. To je pravda u kojoj ja treba da kažem, okej. I oni smrdljivi Evropljani koji nam ovdje... Joj, dobrog YouTubera, dobar za drame ovako da pokrene dramu neku. I da sad ona traje jedno 3 godine. Pričaju o vladavini prava. A ono što mi je važno, neki su možda vidjeli, imao sam 2 telefonska poziva. Jedan i prvi je bio od Aleksandra Vučića. Jel bio skrevan broj? Da me podrži i kaže da stoji iza Republike Srpske i za nas. Zato vas molimo jedan zaista uziv. Živio Aleksandar Vučić! Živio! Drugi poziv je bio od moga prijatelja Normana, koji mi isto tako rekao. Ja pozivam. Dakle, danas vam nema više Bosne i Hercegovine. Koji ste vi zamišljali. Meni, boga mi, neki dan došla plata, piše ovdje tu Republic of Bosnia and Hercegovina. Piše, boga mi, ja ne znam, sad možda je kakva štamparska greška u Irskoj treba vidjeti. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite... Ne treba, fala ima. ...ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo vam dugo čekati. Danas ćemo odlučiti u Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. One koje se odnose na to da se odbije ovaj proces i Narodna skupština kao strana u Daytonu će odbiti ovaj proces u sudu. Kunem se životom da ostane na braniku Republike Srpske. Kunem se... Prvi kreće kad svirne, kad zvizne. Da ću sve raditi u interesu naroda. Kunem se da ću Republiku Srpsku ojačati i predati budućim generacijama kao trajnu kategoriju koju niko... Mogli ste prethodnih godina vidjeti kako tačno to ojačavanje izgleda. Neće više dovoditi u pitanje. Dobro. Ajmo nastaviti sa članketom. U 15:00 poslušajte obraćanje Staše Košarca i Milorada Dodika ispred Narodne skupštine RS-a. 15:30 sud BiH je potvrdio u slučaju potvrđivanja prvostepene presude
Dodik će imati zabranu vršenja svih službenih dužnosti, a ne samo predsjednika RS-a. Znači, kad sam govorio ono, tačno te sroče šta si radio, tačno i dobiješ šta treba. To su čuda Božja. Čuda! Jer ovo je bolje nek 5 godina zatvora. Ovo je mnogo bolje. 15:45. Milorad Dodik je najavio niz poteza koji podrivaju državu i državne institucije, te sada ostaje da se vidi implementacija svih odluka koje je najavio. To je dio plana jačanja Republike Srpske, da moraju jaču ostaviti mladima. To što je najavio niz poteza koji podrivaju, tako će je ojačati. He Bože! 16:03. Ognjen Bodiroga. Bodiroga. Poslanik SDS-a u NSRS kazao je na današnjoj posebnoj sjednici Bodiroga da SDS ne priznaje presudu suda BiH Miloradu Dodiku. Govoreći o tome da njegova stranka nije izdajnik RS-a, kazao je da SNSD izglasao osnivanje suda BiH. Eto vidiš, ti si napravio taj sud što ti je sad donio tu presudu. 16:28. Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentarisao je presudu Dodiku. U Bosni i Hercegovini treba pronalaziti politička i pravna rješenja koja državu čine funkcionalnom i njezine narode ravnopravnima, a presuda protiv Milorada Dodika nije pravomoćna, pa treba spustiti loptu na zemlju. Dobro, ovo je kad nešto progovoriš, a da nisi ništa rekao. 17:06. Hapšenje Calina Georgescua u Rumuniji i moja presuda u BiH dio su iste pravne kampanje globalista koji očajnički pokušavaju zadržati vlast, utišavajući opoziciju i namještajući izbore. Kako priča o sebi šta radi čitave sve godine ove prethodne. J.D. Vance je bio u pravu, demokratija je napadnuta. Od koga? Samo istina i volja naroda mogu ih zaustaviti, izjavio je Dodik. Pa što onda ne pustiš volju naroda na izborima, a ne prestaneš tam manipulisati kako će rezultati izgledati. I onda priča da neko drugi manipuliše. Isti si kao ovi youtuberi, ovi što drame pokreću. 17:57, ovi što linč rade. 17:57. Presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nije samo glavna vijest u Bosni i Hercegovini, već i regionu, te su se istom bavili i svjetski mediji. 17:30. Politički lov na vještice protiv predsjednika Milorada Dodika tužan je primjer zloupotrebe pravosudnog sistema protiv demokratski izabranog lidera. Kako mora biti zloupotreba kad ti nisi slušao onog koga si morao slušati na svojoj poziciji? Umjesto svoje histerice i mržnjice morao si poslušati šta je čovjek naredio i ti nisi poslušao i kako je onda to zloupotreba. Nije to zloupotreba, nego su ovo laži. Ako želimo očuvati stabilnost na Zapadnom Balkanu, ovo nije pravi put. Kako nije pravi put? Pokazati da i onaj na vrhu mora biti stucan, onaj Hoberčić. Kad se krene ovako izdizat Hoberčić, da se i njemu mora stucat. A kamoli kome dol. Kako to nije pravi način? A i od YouTube-a je pravi način da onog glavnog banuje. Da se stuca Hoberčić ostalima. Ovo je savršen način. Da fino bude ravno isto svima. Poručio je, u smislu suđenja, isto svima. Poručio je Orban na društvenoj mreži X, ili ti ga Twitter bivši. 19:20. Zastupnik opozicione liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske NSRS Nebojša Vukanović ili ti ga Pjera Djetlić je u Kliks studiju komentarisao današnju prvostepenu presudu predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. 19:21. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Jasmin Ahić također je u Klik studiju komentarisao današnju prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. I ovo je ostatak članka. Sud Bosne i Hercegovine danas izriče prvostepenu presudu, bla bla, dobro, to smo čitali i to je to. Hajmo sada preći na ovu ovdje nedojebanost. Čemu ova nejebica? Čemu nejebica? Znači, ako možeš sve u životu riješiti, sve što postoji, ljubav, prijateljstvo, financije, posao, uređenje kuće, izgled, oblačenje, sve urediš, zašto nejebicu ne možeš srediti nekako? Ima društvenih mreža, ima dating aplikacija, ima kafića, ima... Jel to toliko nemoguće? Čemu ova nejebica da je logor zvani Bosna? Bosna nije
nikakav logor. Bosna piše tam u mene na papiru od plate, možda je kakva štamparska greška, morat ću firmu nazvat. Piše Republika Bosna i Hercegovina. Da stiže van plata. Ni u kakav logor ne dolazi. Trebate nazvat pa vidjeti šta je to. Javiti da je ovdje logor nekakav. Upravnik logora zvanog Bosna Kristijan Schmidt je danas presudio Bosni. Ma nije, niti je Kristijan Schmidt sudija, niti on danas kome sudio, ni presudio, niti je Bosni ko šta presudio. Nego je danas sudinca Sena Uzunović presudila kriminalcu i lopovu Miloradu Dodiku, koji nije slušao onog koga je morao slušati iznad sebe, a to je visoki predstavnik. I njemu presuđeno zato što ne poštuje niti svoj posao, ni pravila tog posla, ni zakon. Dakle, sudija Republike Bosne i Hercegovine. Sa tobom kaznio, jedan pogled, tvoj srce mi je raznio, ne znam zora ni dan, koliko sam samo nesretna. Živio ti meni, Nemanja Plavić kaže sa 33,33 eura. Nek ste ga sjebali, braćo, srdačan pozdrav iz Srbije. Nemanja kaže, nek smo te sjebali. A nismo mi tebe sjebali, nije tebe niko sjebao. Nek ti nisi samo na poslu. Ja tako jednom nisam slušao šefa na poslu. Nije ni htio on doći do mene. Isto kao što Schmidt do tebe nije htio doći. Nego sudija do tebe došao. Ja nisam htio slušati šefa na poslu. Kad dođe njegov menadžer poslovanja. Kaj ne moraš ti sutra više dolaziti. Reku, nisam ni mislio. Ali ja sam znao da će to biti. Moraš slušati šefa na poslu. Znači nismo mi Nemanja njega zajebali ništa. Nego on samo nije, kako su oni prije nas dogovorili se i potpisali da mora tako ići da bi bili mirni, on samo u tom dogovoru šefa iznad sebe nije slušao. Nego se kofrčio. Niko njega nije sjebao. Čovjek obično sve sam sebi uradi u životu. A pogotovo na takvoj poziciji. A vidi, ovo se nastavilo dalje na sljedeći način. Ne radujte se prije vremena, kolonijo i robovi stranog okupatora. Nisam ja nikakav rob, niti bilo čija kolonija, nego slobodni stanovnik moje prelijepe države Republike Bosne i Hercegovine, što je babo moj omogućio mi i Amir Pašić Faćo i od te ekipe. Da mogu ja sad fino sjedit i tebi ovo ovako govorit puni usta. A nije nikakva kolonija, ni rob. Bože sačuvaj. Mogu slobodno hodat, mogu slobodno pričat, mogu slobodno razmišljat, zahvaljujući tome što nismo ni robovi, ni kolonija. Thank you very fucking much. Hajmo sada vidjeti kako je to izgledalo. Ja ću zamoliti da ostanete svi stajati, jer ćemo odmah prijeći na izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine u ime Bosne i Hercegovine. Pošto mi znamo šta si ti nasro, ovo ćemo malo ubrzat što su oni detaljisali. Dana 26.2.2025. godine javno objavljuje presudu. Optuženi Miloš Lukić sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe da je u vremenskom periodu od 1.7.2023. godine do 9.7.2023. godine u Banja Luci Milorad Dodik i Miloš Lukić svjesni i znajući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 14/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 8. posebnoj sjednici održanoj 27.6.2023. godine i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 15/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine sa kojima su prethodno bili upoznati i protivno tome preduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika i to Miloš Lukić kao službena osoba u Republici Srpskoj. Ako ko kakvu mržnju bude osjetio u ovom izricanju, slobodno nek kaže.
koji je dana 8.7.2023. godine imenovan rješenjem predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića broj 04.012.22237/23 od 8.7.2023. godine za v.d. direktora javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske odmah sljedećeg dana 9.7.2023. godine u tom svojstvu koristeći ovlasti direktora te ustanove propisane članom 24 stav 3 statuta javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske i članom 26 pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i u Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka broj 014714/22 od 27.7.2022. godine potpisao obrazac SG32 Službenog glasnika Republike Srpske broj 60/23 od 9.7.2023. godine na koji način je omogućio sprovođenje procedure objavljivanja ukaza o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 01.020.3382/23 od 7.7.2023. godine koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i ukaza o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 01.020.3396/23 od 7.7.2023. godine koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske dana 27.6.2023. godine koji ukazi su potom i objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske broj 60 godina 32 od 9.7.2023. godine i koji ukazi su prethodno na način opisan u činjeničnom opisu tačke 1 optužnice dostavljeni drugoosumnjičenom na dalje postupanje koji po istima i postupao iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika Armin Gaming realno nema smisla da dobiješ više za neslušanje komande jedne šefa na poslu. Realno, šta je uradio? u Bosni i Hercegovini obavezujuće u skladu sa ovlaštenjima koja su mu data članom 5 aneksa 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 2 ID navedenog sporazuma, a sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ne primijene i ne provedu, iako je bio dužan da se suzdrži od provođenja daljih radnji imajući u vidu naprijed navedene odluke visokog predstavnika opisane u preambuli optužnice, a koje posljedice htio u odnosu na stupanje na snagu navedenih zakona. Čime bi počinio krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54 istog zakona. Na osnovu člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi se oslobađa obaveze naknade troškova krivičnog postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Optuženi Milorad Dodik sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu člana 285. On ne mora platiti troškove suda, a mi moramo. Fino, boga mi fino. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine kriv je što je u vremenskom periodu od 1.7.2023. godine do 9.7.2023. godine u Banja Luci svjestan i znajući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 14/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 8. posebnoj sjednici održanoj 27.6.2023. godine i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 15/23 od 1.7.2023. godine koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine sa kojima je prethodno bio upoznat i protivno tome preduzimao službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika i to. Milorad Dodik kao službena osoba u instituciji Republike Srpske u svojstvu predsjednika Republike Srpske koristeći ovlasti propisane članom 80. To je sejke, to zato ja to ne znam, ja nisam nikad ni od čeg bio oslobođen. Stav 1.4 Ustava Republike Srpske, službeni glasnik Republike Srpske broj 21/1992, 28/1994, amandmani koji su u optužnici navedeni rimskim brojevima i to 26 do 43 objavljen u službenom glasniku broj 8/1996, amandmani broj 44 do 51 objavljeni u 13/1996, amandman 52 objavljen u 15/1996, ispravka u 16/1996, amandman 53 objavljen u 21/1996, amandmani 54 do 65 objavljeni u 21/2002, amandmani 66/92 objavljeni u 26/2002, ispravka 30/2002, zatim ispravka i u 31/2002. Koji je tačno bio posao visokog predstavnika? Treba to pitanje pitati onog koji je mislio da je on dobra ideja kad je mislio da je to dobra ideja za smirivanje. Njega to treba pitati. Amandmani 93 do 98 objavljeni u 69/2002, amandmani 99 do 103 objavljeni u 31/2003, amandmani 104 i 105 objavljeni u 98/2003, amandmani 106 do 112 objavljeni u 115/2005, amandman 114 objavljen u 117/2005, amandmani 115 do 121 i objavljen u 48/2011 i amandman 122 objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 73/2019 donio ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 01.020.3382/23 od 7.7.2023. godine na način da je isti svojeručno potpisao koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika Kristijana Schmidta broj 15/23 od 1.7.2023. godine koja Jes bilo fajno taj dan sjedit provocirat, jel de? odluka je stupila na snagu tog datuma, a kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, kao i ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 01.020.3396/23 od 7.7.2023. godine, koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj dana 27.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika Kristijana Schmidta broj 14/23 od 1.7.2023. godine, koja odluka je stupila na snagu tog datuma, kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, a koje odluke visokog predstavnika su objavljene u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj
47/23 od 7.7.2023. godine, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavezujuće u skladu sa ovlaštenjima koja su data članom 5 aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 2 i d navedenog sporazuma, a sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ne primijene i ne provedu, obzirom da je za primjenu i provedbu ovih odluka bilo potrebno uzdržavanje od daljnjeg zakonodavnog postupanja, nakon čega je optuženi navedene ukaze proslijedio u javnu ustanovu Službeni glasnik Republike Srpske radi njihove objave i potom stupanja na snagu navedenih zakona, a koje posljedice je i htio. Čime je Milorad Dodik u radnjama opisanim u tački 2 izreke presude počinio krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud na osnovu člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te odredbi članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Na osnovu člana 203a stav 4 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 73 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prema optuženom Miloradu Dodiku izriče se mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Milorad Dodik se obavezuje na plaćanje sudskog paušala u iznosu od 500 km-ova, koji iznos je dužan platiti u roku 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Optuženi Milorad Dodik obavezuje se da naknadi i troškovi krivičnog postupka o čijoj visini će sud odlučiti posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka. Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću apelacionog odjeljenja ovog suda u roku 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. Možete sjesti? Što im je dobar sud, čoveče. Ja prije čitanja presude nisam konstatovala da su objavi presude prisustvovali tužioci tužilaštva zajedno sa saradnicima i da je bila prisutna javnost u sudnici, pa evo ovom prilikom konstatujem i ovaj dio. Nakon objave presude obaveza je suda Daj monitora. 286 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine saopšti ukratko razloge presude. Sud je optuženog Miloša Lukića oslobodio od optužbe. Ja vam mogu zaći ding sisteme na ovim kompjuterima ako treba. Nalazeći da nije dokazano da je isti na način kako ga je tužilaštvo teretilo preambulom i tačkom 2 optužnice počinio krivično djelo člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Naime, bitni elementi krivičnog djela za koje se teretio Miloš Lukić su svojstvo učinioca i radnja izvršenja. Iz provedenih dokaza nije potvrđeno da je optuženi dana 9.7.2023. godine imao svojstvo vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske, jer je prema rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-reg-00-1490 od 14.7.2023. godine tek navedenog dana, dakle 14.7.2023. godine, upisana promjena lica ovlaštenih za zastupanje, odnosno upisano je razrješenje dužnosti v.d. direktora Milke Devšić i imenovanje Miloša Lukića za vršioca dužnosti direktora, iz čega jasno proizilazi da optuženi Lukić dana 9.7.2023. godine nije imao svojstvo vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika, nego je na taj dan to svojstvo imala Milka Devšić. Iako se optuženi Lukić dana 9.7.2023. godine ponašao kao da je vršilac dužnosti direktora, on to svojstvo nije imao, jer prema Zakonu o javnim preduzećima Republike Srpske i Zakonu o registraciji poslovnih jedan pogled, tvoj srce mi je raznio, ne znam zora ni dan, koliko sam samo nesretna. Hvala gospodinu Nemanju Plaviću koji je opet sa 33,33 evura kaže: ali puno mi je srce kad vidim da su svi naši narodi konačno počeli da se bude i kažnjavaju i protjeruje ovu stoku. Dosta su nas više, da prostite, jebali u glavu. Ja samo jedno pitanje sebi postavljam. Je li to moguće da ovako stvari naliježu jedna na drugu? Generalno sve. I ovdje, i tam, i dol Igor. I tam, i vam, i svud. Nekako same od sebe naliježe. Pola se radi, a pola samo od sebe naliježe. Upisom u registar. Nadalje, iz provedenih dokaza proizilazi i da ne postoji obrazac SG32 kao zaseban obrazac čije potpisivanje je uslov za objavu zakona u Službenom glasniku Republike Srpske, nego je to zaprimanje u Službenom glasniku ukaza o proglašenju zakona koji u konkretnom slučaju potpisao optuženi Milorad Dodik u svojstvu predsjednika Republike Srpske. Pratim ponešto što mi iskoči. Je poduzimao optuženi Miloš Lukić mogli steći elementi nekog drugog krivičnog djela, sud nije bio ovlašten da u mjeri u kojoj je to bilo potrebno izvrši izmjenu i prilagođavanje činjeničnih navoda tačke 2 optužnice da bi mogao pravno kvalifikovati te radnje na drugačiji način, jer bi u tom slučaju sud prekoračio objektivni identitet optužnice. U odnosu na optuženog Milorada Dodika, sud će najprije istaći da u izreci presude sud nije donio posebnu odluku po prijedlogu tužilaštva koji se odnosio na to, kako se u optužnici navodi, utvrđivanje pravnih posljedica osude iz člana 203a stav 5, a tačke a, c i d krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Razlog za to je što pravne posljedice osude prema članu 5 krivičnog Veliki pozdrav za državu, država u čatu, beži, šuti, beži. Zakona Bosne i Hercegovine Krule rotacije upali kad nailaziš u čat.
nisu krivično-pravna sankcija, zbog čega se iste ne utvrđuju, ne izriču i ne unose u izreku presude, jer pravne posljedice osude nastupaju po automatizmu, odnosno po sili zakona. Iz tih razloga, kao i pravila o rješavanju predmeta optužbe, sud ističe da o ovakvom prijedlogu tužilaštva nije imao zakonskog osnova za odlučivanje i da će pravne posljedice osude, koje su konkretno sadržane u članu 203a stav 5 točke a, c i d Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 113 i 114 istog zakona nastupiti po sili zakona u slučaju pravosnažnosti izrečene presude. U odnosu na razloge donošenja osuđujuće presude prema optuženom Miloradu Dodiku, sud će u pisanom popravku presude detaljno obrazložiti sve dokaze na temelji istu, a u ovom kratkom obrazloženju će se osvrnuti samo na određena pravna pitanja i tvrdnje koje je odbrana optuženog iznosila tokom suđenja, ali i u završnoj riječi. Tvrdnje odbrane da Kristijan Schmidt nije legalno izabrani visoki predstavnik i da samim tim isti nema ni legitimitet da donosi zakon u Bosni i Hercegovini i da aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ne daje ovlaštenja visokim predstavnicima, pa tako ni Kristijanu Schmidtu, da nameće zakon u Bosni i Hercegovini, nego da je to u isključivoj nadležnosti parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su neosnovane. Odgovore na ova pravna pitanja, a koje u potpunosti prihvata i ovaj sud, dao je... Što nisi uz to rekao joj nije neosnovano, nego nije on legitimni? Što nisi ovdje skočio ovako se protresao jednom rekao nije on ovdje legitimni izabrani, nego je ovdje on nelegitimni, mi nećemo možda njegove odluke i mi ćemo njega izabrani. Što nisi tako? Ha? Trebao si jebote. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko svojih presuda koje su konačne i obavezujuće, kao i Europski sud za ljudska prava u nekoliko svojih odluka, posebno u predmetu Berić II protiv Bosne i Hercegovine i Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Tako je Ustavni sud u predmetu broj U27/22 od 23.3.2023. godine pored ostalog naveo, citiram, u pogledu nadležnosti visokog predstavnika da donosi zakone. Ustavni sud je već ranije izrazio svoj stav da ovlaštenja visokog predstavnika proizilaze iz aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti, Ujedinjenih naroda i Bonske deklaracije. Međutim, kada visoki predstavnik intervenira u pravni sistem Bosne i Hercegovine, supstituirajući domaće vlasti, tada djeluje kao vlast Bosne i Hercegovine, a zakoni koje donosi su prirode domaćih zakona te se moraju smatrati zakonima Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je također podsjetio da standard kvaliteta zakona traži da pravna norma bude dostupna licima na koja se primjenjuje. U odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 15/21 od 14.7.2022. godine Ustavni sud je ponovo razmatrao ovlaštenja visokog predstavnika da donosi zakone i trebao si reći da ti ne razumiješ ovo čitanje presude na bosanskom, nego da se omogući onaj na srpski prevodioc. Zauzeo isti stav kao u svojim odlukama broj U9/00, U16/00, U25/00, u kojima je, pored ostalog, naveo da, citiram, pravni status visokog predstavnika kao predstavnika međunarodne zajednice nije izuzetak, već su slične funkcije poznate iz drugih zemalja u specijalnim političkim okolnostima. Takva situacija se svodi na neku vrstu funkcionalne dualnosti. Jedna vlast jednog pravnog sistema intervenira u drugom pravnom sistemu, čime njene funkcije postaju dualne. Isto vrijedi i za visokog predstavnika. Međunarodna zajednica mu je povjerila posebne ovlasti i njegov mandat je međunarodnog karaktera. U konkretnom slučaju, visoki predstavnik, čije ovlasti koje proizilaze iz aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma, relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Bonske deklaracije, intervenirao je u pravni sistem Bosne i Hercegovine supstituirajući domaće vlasti. Parlamentarna skupština je slobodna da mijenja čitav tekst ili dio teksta ovog zakona u budućnosti pod pretpostavkom da se ispoštuje odgovarajuća procedura, zatvoren citat. U presudi Berić ima pravo žalbe. Pa svako ima pravo žalbe na prvostepenu. Sud za ljudska prava u tačkama 26 do 28. Ja ne znam je li na drugom stepenu ima. Citiram, Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je uvođenje međunarodnog upravnika za Bosnu i Hercegovinu, visoki predstavnik, od neformalne grupe zemalja koje su aktivno učestvovale u mirovnom procesu, Vijeće za implementaciju mira, odnosno PIK, kao mjeru provođenja u skladu s poglavljem 7 povelje UN-a. Pošto ovlaštenja prvobitno data visokom predstavniku, opisano u mirovnom sporazumu, nisu bile u potpunosti jasno definirana. Mada nisu mu advokati, Bog zna nešto, pripameti, onako kako pričaju. Ali haj on makar nešto pričaju u njegovu odbranu. Nije sad da samo šute. PIK je naknadno opširnije razradio njegov mandat. Usvajanje zaključaka Bonske konferencije za provođenje mira u decembru 1997. godine možda predstavlja najdalekosežniju mjeru kojom je PIK odobrio ovlaštenje visokom predstavniku da smijeni s dužnosti državne zvaničnike za koje smatra da krše zakonske obaveze po mirovnom sporazumu, kao i da nametne privremene zakonske akte u situacijama kada to nisu učinile domaće institucije. Na trećoj nema. U odnosu na tvrdnju odbrane da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije izvelo kao dokaz izvorni Dejtonski sporazum, odnosno aneks 4 i aneks 10, i da opšti okvirni sporazum koji je objavljen na zvaničnoj stranici UN-a i OHR-a sadrži samo parafe sporazuma, a ne i potpisani sporazum. Praksom falat na 2,5 eura, nećemo čitati onaj poruku. Sud podsjeća da je Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, koje je Bosna i Hercegovina sukcesijom preuzela, članom 10.b propisano da se vjerodostojnost ugovora utvrđuje i parafom na ugovor od predstavnika svake od ugovornih strana, ako ugovorne strane nisu ugovorile poseban postupak utvrđivanja vjerodostojnosti ugovora, što je upravo ovo slučaj.
Prema tvrdnji odbrane da po jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, zakoni u Bosni i Hercegovini stupaju na pravnu snagu objavom u službenom glasniku u vrijeme kad je to navedeno samim zakonom, odnosno uobičajeno 8 dana po objavi zakona, ali ne ranije od dana objave zakona u službenom glasniku, sud ističe da ovaj navod odbrane jeste tačan, ali samo u odnosu na zakone koje je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Naime, u članu 1, stav 1 jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 11/05, 58/14 i 60/14 navedeno je da se jedinstvenim pravilima za izradu propisa u institucijama Bosne i Hercegovine određuju pravila koji će se pridržavati nosioci normativnih poslova prilikom pripreme propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, iz koje odredbe jasno proizilazi da je ova obaveza ustanovljena samo za institucije Bosne i Hercegovine. Stav 2 istog člana propisuje preporuku da se tih pravila pridržavaju i nosioci normativnih poslova na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, samo kao preporuku, ali ne i obavezu. Dovodeći u vezu stav 2 člana 1 preporuka iz jedinstvenih pravila sa stavovima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zauzetim u njegovim odlukama o statusu visokog predstavnika, ovlaštenjima za donošenje zakona, pravnom dualizmu i obavezi da zakon bude dostupan javnosti, jasno je da je visoki predstavnik tokom donošenja odluka kojima... Šta je sa negiranjem genocida, hoće li tu biti podignuta optužnica? To je dobro pitanje za ovaj hype što se dešava oko suda. To je super pitanje. Objavljuje zakone u obavezi javno objaviti zakone, što on i čini objavama na zvaničnoj stranici OHR-a u kojim zakonima navodi i datum stupanja na pravnu snagu tog zakona. Tako i u odluci kojom se donosi zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine broj 13/23 od 1.7.2023. godine, između ostalog navedeno da zakon čini sastavni dio te odluke i da isti stupa na snagu kako je to navedeno u članu 4 zakona na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. Odlukom je navedeno da ista stupa na snagu odmah i da se objavljuje na službenoj internetskoj stranici visokog predstavnika i u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, dok je u stavu 4 zakona navedeno da isti stupa na snagu 2. jula 2023. godine, da se objavljuje na službenoj internetskoj stranici. Vučić je stigao i more prenoćit i najtru, ja mislim iz Doboja centra transkreće Sabahile. More se vratiti odmah otkle je stigao. Ureda visokog predstavnika i da se odmah objavljuje u službenom glasniku BiH. Iz čega jasno proizilazi da je visoki predstavnik, supstituirajući domaće vlasti, donio i javno objavio zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici OHR-a, a stupio na snagu dan poslije 2. jula 2023. godine. Na ovaj način se opovrgavaju navodi odbrane da prvooptuženi nije mogao počiniti djelo jer je zakon objavljen u službenom glasniku 7. jula 2023. kada je prvooptuženi i potpisao ukaze, te da je navedeni zakon trebao stupiti na snagu dan nakon objave u službenom glasniku 8. jula iz razloga što to ne proizilazi ni sadržaja samog zakona, niti postoji obaveza visokog predstavnika da svoje odluke i zakone objavljuje u službenom glasniku, nego samo preporuka prema jedinstvenim pravilima. Ako te nema ko dovući do Doboja, moramo Sejke i ja doći po tebe. Koju preporuku je on i uvaži. Tvrdnja odbrane da je prvooptuženi morao potpisati ukaze o objavi zakona u službenom glasniku RS-a, jer ga na to obavezuje Ustav Republike Srpske prema članu 80 stav 4 Ustava Republike Srpske i to ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa od 7.7.2023. godine i ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 7.7.2023. godine opovrgavaju izvedeni dokazi. Naime, član 80 stav 4 Ustava Republike Srpske propisuje da predsjednik Republike Srpske ukazom proglašava zakon u roku od 7 dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odluči o zakonu. Predsjednik Republike je dužan da proglasi zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini. Dakle, same ove formulacije člana 80 stav 4 Ustava Republike Srpske. Sad ne znamo mi hoće li nam u šumi kako je spast guma. Proizilazi dužnost predsjednika Republike da proglasi samo one zakone koji su ponovo usvojeni u Narodnoj skupštini. U ostalim slučajevima predsjednik Republike proglašava zakon u roku od 7 dana ili u tom istom roku može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odluči o tom zakonu, što je u konkretnoj situaciji predsjednik Republike bio obavezan, imajući u vidu da su odluke visokog predstavnika i to odluka kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1.7.2023. godine i odluka kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 1.7.2023. godine stupila na snagu 1. jula 2023. dakle 7 dana prije potpisivanja ukaza. S obzirom na to da su obje odluke visokog predstavnika javno objavljene, da je članom 4 obje odluke jasno navedeno da će te odluke imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe Ustava Republike Srpske, bilo kojeg zakona, propisa ili akta, bilo postojećeg ili budućeg, to je potpisivanje ukaza od strane prvooptuženog bilo umišljajno postupanje da potpiše navedene ukaze, iako to nije bio u obavezi ni prema članu 80 stav 4 Ustava Što men godila ova jedna fotelja iz suda za pubga. Republike Srpske, nego upravo suprotno bio je u obavezi da zahtijeva od Narodne Krule, gdje nabavljaju oni ove stolce? skupštine ponovno odlučivanje o tim zakonima. Potpisivanjem ukaza o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Hercegovine. Posebno pravno pitanje je pitanje što je Narodna skupština Republike Srpske, donoseći zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, postupila suprotno članu 3.3b Ustava Bosne i Hercegovine. U odnosu na krivične sankcije koje su izrečene,
Sud napominje da je za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivični zakon propisao kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Stavom 4 istog člana kao obavezno propisano je izricanje mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti koja prema članu 73 istog zakona se može izreći u trajanju od 1 do 10 godina. Prilikom odlučivanja o visini kazne koja se ima izreći optuženom, sud je vodio računa o granicama koje su zakonom propisane za predmetno krivično djelo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i sve okolnosti koje mogu biti od utjecaja da kazna bude veća ili manja, o kojim okolnostima će se detaljnije izjasniti u pisanoj presudi. Na osnovu člana 203a stav 4 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 73 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sud je optuženom izrekao mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora. Znači, u narednih 6 godina i ja imam pravo biti predsjednik RS-a, sad ne znam mogu, ali imam pravo. Imam pravo oprobat se, a ti nemaš pravo ni. I to preko YouTube-a imam pravo probat. To be ja rabi. Dragi stanovnici Republike Srpske, očekujte uskoro da vise moji plakati po banderama. Ja ću se kandidovat za predsjednika RS-a. Svejedno me viču ovi da sam izdajnik. Nemanja 33,33 eura, bilo bi lijepo da mu otpadne ovaj put sva 4 točka kad se bude vraćao izbi. Ešhedu la ilaha illallah, gdje ćeš tako čovjeku, to be ja rabi. Ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. Na osnovu okolnosti pod kojima je krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izvršeno i načina izvršenja, sud zaključuje da postoji opasnost da bi dalje vršenje dužnosti predsjednika Republike Srpske optužen iskoristio za ponovno izvršenje nekog od krivičnih djela vezanih za obavljanje navedene dužnosti, a što on javno i najavljuje. Ocjena je suda da je izricanje navedene mjere sigurnosti u trajanju od 6 godina. Ne moram se ja izjasniti kao Srbin, nego oni moraju pokazati da toliko su oni otvorenog uma da i neko drugi može biti predsjednik. A neko drugi je isto toliko dobar da nekome drugom želi biti. To tako mu nema. Koja je bliža zakonskom maksimumu trajanja ove mjere s razmjernom kazni zatvora koju je sud izrekao ovom presudi. Šta mora? Ja! Rodni list daj, gdje ti je? Daj, nađi rodni list. U mene žena ima papir. Da ja mogu to biti. Obrazloženje završeno, doviđenja. Završi čitanje presude. Hajmo sada preći. Vidiš, ja sam folder o tebi napravio ovdje. Dodik nakon presude. Nema više Bosne i Hercegovine, imao Boga mi. Nije sramota da provedeš onda, zato je bila nervozna. I kad sam bio perisan, tvrdili su da nisam pa spravljeno lakrdiju, nađu nekog ostraženog tamo, doktora opet muslimana koji kaže može on. Mogu se. Ali... Šta je to? Neke me nacrto, ba daj mi rodni. I naša strategija je bila da pružimo i njima šansu, nek sačekaju neko neutralno vrijeme, prijenja se politika situacija, ne, oni su postali obavezni prema nečemu. Kad smo god pokušali racionalno da dođemo do njih i da im kažemo, onda je ona govorila da je pod pritiskom, da je pritišću, da ona mora, kao da ja razumijem. Je li ono normalno? Kako razumije to ponašanje? S druge strane nisu čak otišli, nisu tu stali. Iz njene porodice, od sudinci, tražili su kontakt s našim ljudima. I to ću prvi put reći. Dakle, tražila je kontakt s našim ljudima. I došao je njen blizak rod. A o tom ću kasnije. Ne danas. Snimljen je. Tražio je... Nije toliko hitno da o tom sad, to ću kasnije. Nekoliko miliona za oslobađajuću presudu. A pošto nije dobili nekoliko miliona, onda sam kriv, jel? A to je vaša pravda. To je pravda u kojoj ja treba da kažem, okej. I oni smrdljivi Evropljani koji nam ovdje pričaju o vladavini prava, kako vas nije sramota, nema nijedan da dolazi ovdje. Kaže vladavina prava dovedu Šmita da nam ovdje donosi odluke. Ljudi, niste svi pravnici, ali... U mene žena ima papir da ja se mogu kandidovat za RS predsjednika. Jel nije to dosta za glasanje? Papir žena ima. Sistem se zasniva na pravu. Imate ustav. A šta si ti sakrila kad znaju sve? I sve mora biti niže u skladu s ustavom. Imate drugi rangirani, dakle to je zakon. Tek onda mogu da idu odluke, pravilnici, zaključci, ne znam nija kako se to rangira. Ništa ne smije da bude protivno ustava. Ustav Bosne i Hercegovine nema ni suda ni tužilaštva. Pa su nas u neko vrijeme ranije, ja mislim onaj Petrić opet iz germanskih zemalja, opet Švabe i opet jebeni Nijemci koji nam dođu i kažu nametne zakon o sudu i tužilaštvu. Pa nam kažu i meni i drugima
Prvo ga usvojite pa ćemo onda možete da ga mijenjate. A onda zaprijetite svima da ne smije da se mijenja. A onda kažu muslimanima, to je u vašu korist. Pa nema promjene. Pa opet lažu. Pa sve lažu. Pa nam pričaju, to je stabilna Evropa, vidite da je mrtvac, sam što nije kljoknulo. Koji mi put dok krećemo? Koja je Evropa? Kakva je Evropa? Pa evo, svi naši koji žive tamo, šta vam kažu? Kako im je danas? Pa to nije Njemačka od prije 10 godina. Ja mislim da jedini način treba biti da ti nas uspiješ isprovocirat, pa da nekog napane, pa da se mi međusobno pobijemo. Svaki drugi način, ja mislim da treba naći mu neki problem i govorit kako to nije pravo. Jedino da se pobijemo, to bi bilo pravo da niko ne najebaje za šta je radio. Ja što bi to bio dobar način, majku jebalo. Sam što neće biti. Niti Evropa prije 10 godina. Evropa nema lidera, nema sirovina, nema ni podršku Amerike kao što danas vidite. U sukobu je sa... Solo 1 eur pjesma za Dodu brata Sudinca od Helen Neise Woodface. Jedinim sirovinskim resursom to je Rusija. Evropa nema ništa. I oni pričaju i dalje da oni nešto mogu da urade. A ono što pogađa mene i sav ovaj narod ovdje što pokušavaju da od nas naprave da smo bitange niže vrijedne koji ništa ne razumiju i kaže mi smo za vladavinu prava. Ovo vam je vladavina prava. I kad im to kažete, neće ni da razgovaraju s vama. Samo prečute. Kakvi su to bezlični ljudi? I kakva je to bezlična pokušaj da godinama ovdje nameću. I kad im Dodik kaže ne može, on kaže ovo s ovim se ne može razgovarati. Pa on samo mogu razgovarati oni koji kaže da može, izvinite. Imate li nešto novo? Šta treba da uradimo ime vas? Eto to Milorad Dodik nije. I zato je moje stradanje. Zato je to bilo. I kad su tražili policiju Republike Srpske, zato je Milorad Dodik se isprsio pred onoga, da Bog da mu zemlja kosti izbacila onoga pedija Ždavna. Ešhedu en la ilahe, samo što ne osava košćure pokrepani. Koji je namećao reformu policije. Pa su stao pred... Joj, kakav bi ti youtuber bio? Sve njih i rekao nećete dobiti. Pa su otišao u Ameriku kad su me uslovljavali da to uradim pred Brnsom, pa nisam pristao. Pa danas imamo policiju Republike Srpske. Pa danas i prije godinu dana, kada su htjeli da nam otmu imovinu, puteve, šume i sve ostalo, sve zgrade javne koje su napravljene do 92. trebale da budu u vlasništvu Sarajeva. A da mi onda njih nešto molimo ovdje, za ovu zgradu, za bilo koju zgradu. I da im nešto mi tražimo od njih. Kad sam rekao ne može, budete otkrenuli tim putem, istog trenutka ćete imati odluku o nezavisnosti. I kad su vidjeli da to ne može, onda su rekli da stanemo malo. Ajmo kreirati sada odluku i nametnuti da je Dodik kriv znajući da ja neću da postupam i neću da prihvatim tutor. On savršeno dobro znao. A i pored toga, pravno gledano, taj potpis koji sam stavio da naravno u skladu s Ustavom. Ali on prije nego što je stupio zakon na snagu. I ova Sena Uzenović, ona presudi da sam ja kriv. Mogu vam reći da sam to znao. I jučer. I nije me pogađalo. Ali mi sada djeluje strašno meni, Milorad Dodiku, ono krivi. Ja nisam ni za što kriv. Yes. Ali ćemo... Ja ne tražim da iza mene prestane napravim Oni misle da ćemo mi stati 3 dana, da će to sve leći. Da će ovi koji su sakrili ovdje u restoranu iz opozicije, koji sada gledaju iz Prdek. Ili onaj nekonsolidovani Vukanović koji tam stalno nešto... Pa onda nam kažu, eto, Zmajo Šifova je bio ovdje, da, evo ga ovdje. Ja ga znam 50 godina, 30 godina ga znam. On je osebujan, on ima svoj život, ima svoj nastup, ali ima i svoj mozak. U čemu je on različit od Borenovića ili bilo koga drugog? Zašto vi želite na tome da napravite nešto? Jer hoćete da za vas sve koji ne znate da kažete kako smo ovakvi ili onakvi? On ima svoj život, ima njegov život da se poštuje. A ne da se s tim sprda. Kao što rade oni. Oni krelci koji sjede tam neki, kako se zove onaj Vukanov govnar onaj. On je otio kao nešto, smije se, kaže, eto nije vas bilo, kaže sinoć, tako, bilo je, a neće da vidi ovo je njemu malo. On usput ne može da govori pred 10 ljudi, da ga slušaju, a i oni koji su glasali vide da su pogriješili. Pa taj Vukanova budalasta politika umjesto 31.000 koju je imala na prošlim izborima sad je spala na 11.000. Pa od tog ništa nema. Ljudi, nema nijednog razloga, vidim mnoge od vas, čak i suze sam vidio. Ja sam se jedva suzdržao da i mene ne krenu suze. Ne zbog mene i ne zbog moje pozicije. Ja znam šta ću da radim. Meni je podrška naroda potrebna i ja ću ići do kraja.
A ono što mi je važno, neki su možda vidjeli, imao sam 2 telefonska poziva. Jedan i prvi je bio od Aleksandra Vučića. I bio je skreven broj. Da me podrži i kaže da stoji iza Republike Srpske i iza nas. Zato vas molimo jedan zaista uzvik. Živio Aleksandar Vučić! Hvala. Drugi poziv je bio od moga prijatelja Orbana, koji mi isto tako rekao. Ja pozivam Aleksandra Vučića da večeras ili sutra dođe ovdje u Banja Luku i da dogovorimo kako ćemo i šta ćemo. Prije toga moramo i njemu i vama da kaže sljedeće. Grdno su se zeznuli s ovim što su radili u Sarajevu. Oni su totalni naivci. Ja vam moram da kažem da smo mi čekali ovo. Naleteli smo na zamku, pripremljenu već. Razlog za političku akciju. Odnosno, ona je reakcija. Danas vam nema više Bosne i Hercegovine. Koji ste vi zamišljali. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite ustavnu Bosnu. Imamo šansu još uvijek. Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo vas dugo čekati. Danas ćemo odlučiti. Koliko imamo tačno vremena da... U Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. One koje se odnose na to da se odbija ovaj proces i Narodna skupština kao strana u Dayton će odbiti ovaj proces u sudu. Treba se odmah odbiti proces i ne ići na suđenje uopšte. Kasnije u toku dana i noći donijet ćemo zakon, nekoliko zakona. Prvi je zakon o zabrani rada tužilaštva na prostoru. Znači, uvedena noćna smjena u NSRS. Republike Srpske. Drugi je zakon o zabrani rada suda Bosne i Hercegovine i provođenja njegovih odluka na... Kako ćeš ti donositi išta kad je tebi zabranjeno da se baviš time što ćeš donositi? Prostoru Republike Srpske. Treći je zakon o zabrani djelovanja Visokog i sudskog tužilačkog savjeta na nivou... Ali kako ćeš ti zabranjivati kad je tebi zabranjeno da zabranjuješ? Ne mogu to ufatiti. Bosne i Hercegovine i formiranje Visokog tužilačkog... Ako mogu Zmaj od Šipova da nam objasni kako tačno ćeš ti zabranjivati kad ti je zabranjeno zabranjivati? Savjeta Republike Srpske. Četvrti zakon koji ćemo danas donijeti je zakon o zabrani djelovanja... Možda će neko drugi to uraditi pa da i on dođe u sud koji ne postoji. ...sipe na prostoru Republike Srpske. Sljedeći zakon... Dobro, Sipa obično ne pita jel imaju oni dozvolu ili zabranu neđe ići, nego oni samo uđu kroz odžak. Ne jebe to njih puno, jel ti godi ili ne godi što oni idu. Zakon... Eto pitaju čatu, bogam. O zabrani djelovanja obavještajne službe na prostoru Republike Srpske. Oni ne samo da ne pitaju, nego niti javljaju da uopšte idu. Niti ti znaš da idu, niti da su tu. Oni još manje, jebu to da li neko. A na kraju ostavljam zakon koji ćemo isto tako donijeti, jeste ovaj sljedeći. Neće neki prestati da rade u zajedničkim institucijama. I Željka će morati da ode u narednim danima, nismo glupi da sad istupimo pa da ono odlučuju i tako dalje. Nego će ona otići. Otiće i naši ljudi. Ali imamo tamo, oni imamo mešetare, kao što su Babalj, Bosić, Borenović, Mira Pek, Grković. Istinski izdajnici naroda su upravo ovi ljudi. Znači, sve su to izdajnici što neće da se pobijemo mi svi međusobno. To su sve izdajnici, nego ovo su pravi ljudine što hoće da se pobijemo. Zajedno sa onim Vukovićem koji je prihvatio da bude biran iz kuglice, a ne da ga bira narod i Narodna skupština, nego da ga bira muslimanska kuglica i Nešković koji dolazi iz Lopara. Oni su pristali da odigraju igru u kojoj treba brzo da se izbace svi iz SNSD-a i koalicionih partnera drugih političkih partija i da se oni uvedu i kažu evo mi donosimo odluke, grlće ih, ljubće ih tamo neki ovi, neće američki, neće američki, nego će ih zagrliti neki Britanci, vjekovni neprijatelji srpskog naroda. Vjekovni neprijatelji srpskog naroda će ih zagrliti i oni su pristali. Iz ogrozove mržnje prema Miloradu Dodiku. Jebo majku, zamisli 20 godina slušaš ovako ovu. Od čega bi tačno sve čovjek otišao? Zamisli s ovim te neko utire 20 godina. Valter 2 eura, on će zabraniti pticama da lete iznad RS, ima PVU. Šta je PVU? Pobjeđujemo ih 20, vi i ja, i pobjeđujemo 20 godina. Ljudi, ja sam umoran od pobjeda. A zamisli, oni nisu umorni od poraza. 20 godina. 20 godina. I oni prihvataju da budu marionete.
I oni sada, glavni anut muslimana u Sarajevu ima opozicija koja ih ne pravlja. Vidimo ovdje sada na Narodnoj skupštini, samo da bi napravili, skrnavili Narodnu skupštinu, gotovo svi su se prijavili da govore protiv Milorada Dodika, kao što ste vidjeli sinoć. Ona Trimićka dođe, stalo je u grlu, ne smije da pogleda u oči, ne može da govori. Ona bi vodila naroda, ne može da govori. Pa ja sam stajao pred nekoliko predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i nikada nisam pokleknuo. Kad sam ušao jednom kod Merkelove da kaže, i kako sam ulazio da se pozdravim, ona kaže, jeste vi svi visoki u Bosni i Hercegovini. Kažem, gospođo, nije tačno, samo Srbi ovako visoki. Ja se nikada nikoga nisam bojao. A ona ne smije da priča ovdje pred svojim narodom. Zastalo je u grlu, jedva izdržala da govori 5 minuta. I ti da nekoga zastupaš. To je ona koja je rekla da nikada ne bi sjela sa Putinom, zamislite. I kandiduje se za predsjednik. Ona ne bi sjela za Putinom. Pa ne Putin s tobom, ludo jedna, kakav, ko si ti da on tebe, da ti njega odbijaš. Joj, drame! U situaciji kada razgovara Trump, onda je Milorad Dodik kao glup, zato što je prije 3 godine odlazio i 5 godina uvijek u Rusiju i sastavio se sa Putinom, jel? A šta je sad? Hoćete mi reći hvala, bio su pravi? Ne, neće reći hvala da spiš. Nema. Navio se ko iz Udina. Nema toga. Ili kad vidite ovog maloga gradonačelnika koji sad on namjestio kao neku facu, on hoće da se bavi politikom, onda sve u njega poza. Ima snimljeno. Imate snimljeno, pošto on je opterećen svojom visinom. Svo vrijeme stoji na prstima ovako. Kako može izdržati ovo? Da bi izgledao kao nešto. Džabe da se popne na koklicu ne može stići moju visinu. Pa tako. Ali nije to važno. Ono što treba da radiš u rad. Ma ja, vi bogatuni, vas jebe ko je visok, a ko nizak. Ne jebe vas, imalo se šta jest. To se uvijek ima. Ma ja. Očisti ovaj grad. Uredi ovaj grad. Uredi ono. Ne može da okrećiš ono što sam ja napravio u ovom gradu. Ne može da okreći ono što smo mi ovdje napravili. Ja i SNSD i gradonačelnici iz naše partije. A on uzme i napravi kao neku priču. Ja razumijem, poštujem izbor. Ja nisam rekao da ništa loše o njemu. Ali on došao da meni drži predavanje kako mi treba da budemo u kontinuitetu. Čuj to. A on pravio budalaštine ovdje, napadao Lukača, nema šta ne radi. A sad kad je došao, onda mu treba SNSD da potvrdi njegove gluposti. Naravno da nećemo potvrditi. A usput bi uzeo sebi da pravo da ovdje. Ili onaj Miličević, koji isto tako nešto priča, Dodik je, kaže, sinoć je rekao kao korupcija. Gdje je korupcija? Koja je korupcija? Sad vidimo gdje je korupcija. Sad vidimo gdje je kriminal. Sad vidimo sve ono što ti pričaš. Danas su ovdje advokati sjedinja iz Trumpovog okruženja koji su došli da ispituju gdje su potrošili $250 milijuna da sruše Republiku Srpsku i Milorada Dodika. I ovo što se danas desilo, to je nešto što je počelo prije 1,5 godina dana. Za vrijeme snage onoga traljavog Bajdena koji je 5-6 puta pao niz stepenci. Jebeš predsjednika koji pada niz stepenci. Je li stvarno ovo rekao? I sad me kaže Dodik ponekad psuje. Da, ja sam narodni čovjek. Ko hoće nek zamjeri. Ja ti neću zamjerovat na psovanju. Psovanje je tako predivan način da se istreseš, a ne bude ništa. Samo sovat treba. I jebeš predsjednika. Možeš drugčije ni objasniti situaciju da je svijetom upravljao senilni starac koji nije mogao doda ni stepencu. I da se sunovrati pred čitavom javnošću. Eno, počeše nekakvi uređaj na Wi-Fi ulaziti. I on je taj koji nama donosio neke odluke ovdje. I oni su tu da danas utvrde gdje se dio tih 250 milijuna završilo. Završio se kod vlade Trišća u BN, koji 5 godina ruši Republiku Srpsku. Taj zlotvor treba da bude kažnjen od naroda. Završio se u nekoj ovdje bukci koji predvodi... Trebaš mu oduzeti signal da ne mere ima televiziju on, ko što si N1 oduzu. Neki tip koji ne kupa se 3 puta u godinu dana. Oda u majici koji spava dođe ovdje. Okupaj se dole, vlasniče BN-a. Operi se dole. Sjedi on ovdje, hoće da nama predstavi kako je on neki intelektualac. A mi kao nismo. Ne da se ni obući. Završio se onog kapitalu ba, onoga pjandure, onoga, kako se zove, Vukelića koji je ovdje napadao ljude. Kako je moguće po vašoj pravdi Sarajeva? Da je sve jedna firma iz Republike Srpske koja se drzne da radi i da bude velika Integral inženjering, Bobar pokojni i bilo koja druga firma. Da je vi zaustavljate. A izvođači radova su taj kapital. Pitaćemo ga šta je radio. Ja im poručujem, ja odustati od vas neću, zato što vi niste odustali da srušite Republiku Srpsku. Jebo vas USA! Jebo tebe! Da vidimo kako će sada. Ili mnogi ovdje koji to radi, koji sada ne navodim. Kaže nije fino, šta nije fino?
Šta nije fino? Životni neprijatelji Republike Srpske. Poštovani gledatelji, čuli smo dakle dio prvog obraćanja Milorada Dodika nakon izricanja presude u sudu Bosne i Hercegovine kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane djelovanja, odnosno obnašanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Skini 2 eura zbog ovih političara, danas sam tetak iz Njemačke. Samo onog Bjelana iz Hercegovine još da safatamo i morate se polako krenuti vraćat. Uvaženi poštovani gospodin Pjera Djetlić. Narodna skupština Republike Srpske u dvodnevnom je zasjedanju razmatra informaciju o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine. Burno je bilo sinoć u skupštinskim klupama, posebno tokom obraćanja poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji je na kraju i udaljen sa sjednice. O svim dešavanjima na sjednici, ali i presudi Miloradu Dodiku, kao i mitinzima održanim u Banja Luci. U nastavku upravo govorimo sa Nebojšom Vukanovićem. Gospodine Vukanoviću, dobroveče i evo hvala što govorite za Dan uživo. Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav vama iz Malenog kluba za pravdu i red i pozdrav svi vašim gledalcima. Evo, prije nego što pređemo na ove aktualne teme, jeste li i danas izbačeni sa sjednice ili ste izašli svojevoljno kako bi se uključili u program N1? Vidjeli ste da sam izbačen odmah na početku, dakle ovo što sam doživio, vjerujte mi da ne pamti se ovo u istoriji parlamentarizma na ovim prostorima. Dakle, malo prije sam išao s našim kolegom da dam izjavu, pa ovdje nema interneta, što smo 200 metara. Dakle, takav brutalan linč, da to stvarno nisam doživio. Djevo žene od starije možda 70 godina koje vas pluju na ulici, dobacuju, gađaju vas flašama, izdajniče, potorico. Dakle, ne znam šta mi nisu nagovorili. Isto tako sinoć Dodik je iznerviran mojom diskusijom, doveo svojih par stotina lojalista, predvođenih nasilnika. Čime je konkretno bio iznerviran kada kažete vašom diskusijom, šta ga je to konkretno, tako da kažemo, dirnulo pa da je reagovao gospodin Stevandić da vas udalji sa sjednice? Istina, dakle, prvo dok sam ja diskutovao, to je bilo jedna horko dobacivanje, dakle da jedno 4-5 puta najgore moguće psovke on koristio, kao i Košarac, Amidžić, poslanici, dakle to je stalno bilo neko dobacivanje ciljem da vas dekoncentrišu. Onda kad sam ja završio, Dodik je došao do našeg reda i počeo da nas psuje. To, ja vjerujte mi da to takva mržnja koja isijava iz njih je nevjerovatna, to ne možete doživjeti, a onda ću u WC da se umiju. Čukendo jedna, samo sovac, znaš. Se tamo nije vidio neke poslanike opozicije, toliko je bio iznerviran i dekoncentrisan. Dakle, nisam mu rekao nikakvu psovku, nikakvu uvredu, govorio sam istinu i podsjećao ga šta je on radio, jer ovo što se sad događa, on sije ono što je on sada žanje ono što je posijao. Ja se ne radim bilo čijoj presudi, niti bilo čemu lošem, ali da bi imamo pravnu državu, mi bi problem sa Dodikom i da ona nije zarobljena rukama mafije. Mi bi problem sa Dodikom riješili još 2010. kad je bio onaj proces vezano za izgradnju autoputa, ili 2015. kad je otvoren predmet Nila i kada je 2 puta prebacio milione u Beograd da kupi vilu na Dedinju i 10 godina tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije završilo tu istragu ni podiglo optužnicu. Dakle, to je najveći problem kod nas što ne funkcioniše pravosuđe. Ali ovo što on radi, to vam moram reći. Pa može li se reći da djelomično imamo pravnu državu kada se osvrnemo evo na današnju presudu? Kako je vi prije svega komentarišete, je li ovo očekivano? Jeste li, tako da pitam, zadovoljni samom presudom? Pa nema šta biti, ja sam svu nepravdu suda BiH žestoko osjetio na svojoj koži. Meni je taj isti sud BiH skupa sa Centralnom izbornom komisijom zabrani izlazak na izbore 2016. zbog neke administrativne greške suda u Trebinju u kojoj ja nisam bio nimalo odgovoran. Uzeli su mi ogroman novac i u drugim presudama, tako da ja lično imam vrlo neprijatne iskustva sa tim sudom Bosne i Hercegovine, ali sam legalista koji je sproveo svaku odluku i svaku kaznu platio i ispoštovao. Što se tiče ove presude danas, ona je na neki način, imajući u vidu nervozu režima Milorada Dodika, strah koji njega isijava i ponašanje njegovih udvorica i Vučić stigao u Banja Luku, NSRS usvojila niz spornih zaključaka. Sad kad ste to usvojili, kome se pije kafica, popit kaficu, kome se šta jede, spucat šta god, ima dobri restorana, u hotelčić, prinoćit, ko je koga dži zaposlio pojebat, ujutru Centrotrans iz Doboja, Sabahile za Beograd kreće, sam se vratiš, otkle si došao. Ajmo dalje. I saradnika, očekivao se donekle ovakav ishod jer su bili jako uplašeni, nervozni i to je danas kulminiralo. Treba reći da je Milorad Dodik na neki način legalizovao, on je stvorio sud tužilaštvo Bosne i Hercegovine, on je sam sebe prijavio, a onda je tokom sudskog spora od nekog velikog hrabriša i Srbende koji je rekao da će tamo da ih razbaca, vidjeli smo kako je ponizno ustajao, sjedio, poštovao i sudini Suzunović, potom je svu krivicu prebacio na svog savjetnika Karana, da ga je dobio neprijatnost, da ga je pogrešno savjetovao, čime je indirektno priznao da je kriv, samo je pokušao to sve svaliti na svoje saradnike. Dakle, ono što je meni najzanimljivije,
a oslikava njegov način funkcionisanja. Je njegova izjava na mitingu koje, dakle, ovo danas što je radio je prešlo sve granice nepristojnosti, bahatosti, prijetiti novinarima, etiketirati ljude poimenično, vrijeđati ih, psovati. To je da je dopustio nekog seoskog siledžije pored neke kafane i birtije, a ne neko ko sjedi u hotelu predsjednika Republike. Je li zapravo takvo ponašanje pokazuje svu njegovu nervozu, dakle, pokazivalo uoči ove presude i ponašanje na mitingu, evo i psovanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sazivanje samog mitinga, traženje podrške, evo i od ljudi, građana, pa tu je i od Orbana, zatim Aleksandra Vučića, pa evo i na kraju, dakle, sva dešavanja sinoć na sjednici Narodne skupštine. Apsolutno da, on je bespoprozni makijavelista i on će se boriti do zadnjega, on će sad uložiti žalbu, ovo će se nastaviti mjesec, 2 dana, ali on neće moći izaći izvan okvira i on će kao i mnogo puta do sada što smo imali radikal, upravo sam objavio prije 5 minuta odluke, 10 odluka koje Dodik namjerava da donese kao prijedlog zaključaka koji smo prilično radikalni, opet da ne funkcioniše, da se ne priznaje ova presuda, da se prebaci sud i tužilaštvo BiH na nivo Republike Srpske federacije. Dakle, ne ide on tako radikalno kao što je najavljivao, ali ponovno će osvojiti neke odluke koje će ostati mrtvo slovo na papiru, kao i Agencija za lijekove, Republička izborna komisija, sprovođenje izbora po tome, a išli smo po ciku. Dakle, on će mnogo toga, u mnogome moram reći, javno upozoriti gospodina Vučića koji večeras dolazi u Banja Luku, da ukoliko on bude duvao vjetra Dodiku i koliko on bude davao snažnu podršku u vrlo opasnim igrama koje mogu da ugroze Republiku Srpsku, on će dobrim dijelom snositi za to odgovornost. Mislite li da mu neće dati podršku? Pa zbog toga čini se i dolazi večeras u Banja Luku i on ga je javno pozvao sa mitinga, a evo i vidimo da je za 17 sati, evo za nekoliko trenutaka treba i da počne sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije. Pa tamo ne postoji nikakav, što se tiče tog Centra za nacionalnu bezbjednost, tu postoji u Srbiji jedan čovjek ko svemu odlučuje. Dakle, tu postoje neki Vulini, ne znam, Gašići koji će tu biti neki... Eto, onako da bi postojali, eto, da vidi narod, da ima mediji šta slikat. Neki dekor, ali zna se ko odlučuje i svoja odgovornost na gospodinu Vučiću koji je isto kao Dodik neprikosnoveni vladar. Do sada mu je davao nevjerojatnu podršku. Glede neki dan u ćirilici, pa sastanci, pa dolazak u Banja Luku, pa odlazak Dodika u Beograd, izražavanje zabrinutosti, miješanje unutrašnje sporove. Gospodin Vučić... Jesi vidio što su vojna vozila izveli na ulice Banja Luke? Da je zid nameraju vidi... to. Je hranio Dodika i održao na vlasti proteklih 13 godina, od velikih političkog utjecaja do novaca, do zajedničkih kombinacija, ali ipak ovo je sad poigravanje sa sudbinom nas koji ovdje živimo i mislim da je vrlo opasno i da gospodin Vučić mora biti svjestan posljedica ako bude hranio Dodika. Naravno da Vučiću treba reći biti vrlo otvoren, ja sam njegov veliki kritičar, jedini sa ove strane Drine koji je podržao studente, naravno da će Vučić ovo da iskoristi, da pokuša tenzije i ova dešavanja u Srbiji, studentske proteste, da spažnju javnosti prebaci na ovo dešavanje u Republici Srpskoj, da ovo njemu odgovara i da će njemu neka vrsta radikalizaciju odgovarati, ali on mora biti svjestan da bez njegove podrške i bez njegovog vjetra u leđa Dodik ne bi radio sve ovo što sada radi, niti bi bio na vlasti. Ono što želim još zbog javnosti da kažem, da je danas u Banja Luci i Republici Srpskoj nekakvih 70 mađarskih specijalaca. Mađarska je dio Europske unije i zato za mnogi koji nešto polažu puno nade u Bosni i Hercegovini u strance, moraju da znaju da su stranci najveći neprijatelji i centri moći. Da su najveći neprijatelji ove zemlje, da nas oni drže ovako zatočeni, da oni drže ovoga ludaka koji je izgubio razum na vlasti, da su oni kumovi koalicije što je priznao Čović kad je stvara na troj. Valjda bi ti centri moći danas onda nastavili ga držati. HDZ, SNSD. Da sam tad poslušao ja prije 2 godine i moj apel i da se napravi savjet ministara bez Dodika, ne bi imao ovakva krila niti ovakvu moć, niti bi mogao da blokira. Tako da stranci snose dobar... Gospodine Vukanoviću, evo ova presuda, kako će se odraziti zapravo na Dodikov politički život u narednom periodu, s obzirom na to evo da se jasno govori da je to, znači presuda je na 6 godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske, doduše evo prvostepena, ima pravo žalbe, ali evo trenutno kako stvari stoji, kako to komentarišete? Pa on ima izlaznu strategiju, o kojoj sam ja prisao prije 5-6 godina da je on stvorio svog prestolonaslednika Igora Dodika koji na neki način je već preuzeo konce u SNSD-u, tamo izvršni sekretar, bio je potpredsjednik i ukoliko Dodik ne bude kandidat ili nosilac liste, nema sumnje da će Igor Dodik biti nosilac liste, ne vjerujem da će biti premijer, možda će biti kandidat za neku inokosnu funkciju, ali Milorad Dodik kao predsjednik SNSD-a, što mu je omogućeno ovom presudom, što se tiče tog prije 6.000 da plati godinu dana zatvora, to je namješteno da on može platiti, njemu apsolutno ništa ne znači na njegovo bogatstvo, a što se tiče ove politike zabrane, on će moći preko... Kakvo bogatstvo ljudi od plata žive, Bolan? Svog sina, kao predsjednik SNSD-a, trenutno najveće stranke, i dalje da rukovodi procesima i nemojte misliti da će se on tek tako lako povući sa političke scene, da će za ovo njega biti udarac veliki hoće, ali on 25 godina vlada Republikom Srpskom, on je stvorio jednu klijentelističku mrežu koja kontroliše sav kapital, njegov kapital procijenio se na... Ama nije, sve je pošteno i kako treba biti, nema ništa nepošteno. Što lažeš?
basnoslovne sume i nemojte podcijeniti ovako jednoj siromašnoj zemlji sa manje od milion građana i 3 miliona u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj manje od milion, da taj čovjek sa tim bogatstvom koje se mjeri stotinama miliona i možda preko milijarde, da će njegova moć da opadne. Dakle, i on će i dalje da bude vrlo moćan, jer mu ostavlja mogućnost kao predsjednik SNSD-a, ne mora biti ni premijer, ali danas nije recimo ministar energetike, jer on odlučuje svim važnim poslovima elektroprivrede. On je stvorio sistem koji je zazidan od njegovih poslušnika i dok god on bude imao preko SNSD-a vlast i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ništa se suštinski neće promijeniti. Hoće li imati vlast evo na nivou Bosne i Hercegovine? Intenzivno se krenulo u smjenjivanje kadrova SNSD-a. Jučer smo vidjeli, evo, predsjednički dom izglasao je dakle smjenu Srđana Amidžića, ministra, i Staše Košarca. Nedavno je smijenjen Nebojša Radmanović iz rukovodstva predstavničkog doma. Očigledno je više nepoželjan partner u toj državnoj koaliciji, odnosno u partnerstvu sa Trojkom, ali ne i sa HDZ-om. Hoće li SNSD otići u opoziciju? Pa ja se nadam da će to biti završeno do kraja narodnog mjeseca, do marta, da će jedno vrijeme će naravno HDZ i SNSD ono što je Čović radio. Dakle, on je, nemojte, Čović je Milorad Bjelan Jangija. Dodik samo u rukavicama. On sve što radi, Dodik radi na jedan, mogu tamo reći, neki umiveniji gospodski način, ali on također vrši opstrukcije, krši poslovnik, hrani Milorada Dodika. Nemojte nimalo... Šta bi on s onom dvojicom što su prijatelji sutkinji? To treba naći, pobice. Metnuti sa uma, to govori. Jel znao ko su momci? Nedavno ste vidjeli da je ne daj Bože, čestitao sam pobjedu reprezentaciji Bosne i Hercegovine, drago mi da se plasirali, ali da je recimo ono što se skandiralo u Jazinama, za dom spremni, ubij Srbina, da je to bilo negdje u Sarajevu ili Zenici. Vi biste imali ovdje ratno stanje, ali on ne smije da spomene kad neko veliča ustaše, zato što je on kadar i kontrolisan iz Zagreba od strane Milanovića, koji je preko direktno i Plenković i preko njegovog advokata Nobila, bivše savjetnika Franja Tuđmana, dakle on je pod potpuno kontrolom Zagreba. I ono što se pokazalo sada je da je Milorad Dodik vitalni hrvatski nacionalni interes i njegov opstanak na vlasti. I to je ono što mnogo me ugrožava i što političari u federaciji, čije su stranke sjedište u Sarajevu, ne shvataju. Na njima je odgovornost. I ono što sam rekao prije mjesec dana, nas ima 5 u klubu za prava do red, SDS, PDP, mi smo već riješili, vidjeli ste Babalj, bit će gospodin Vuković kandidat Domu naroda, znaju se ko su kandidati iz 3 stranke za koje za 3 ministra. Šta će biti sa Nikolom Špirićem? Postoji inicijativa i za njegovu smjenu? Čim bude sjednica došlo na glasanje, gospodin Špirić će biti smijenjen, ubjedljivo većinom, maksimalno 6 delegata će glasati za Špirića, SNSD-a i KDZ-a, 9 će biti protiv i to je više nego dovoljno. To su 2/3, ne 2/3, 3/5 Doma naroda, a mnogo je veća većina u predstavničkom domu. Oni kupuju vrijeme, sad su vidite izgurali kao sela kada bude kandidat. Mislim da su najavili blokade, evo, Doma naroda konkretno kada je u pitanju ova sjednica, kada do nje dođe na kojoj se trebaju smijeniti, dakle, ministri Košarac i Amidžić. Jučer je Dodik rekao da SNSD-ovi kadrovi neće doći na tu sjednicu. Pa vi znate da je ranije za vrijeme Lajčaka također bilo blokada i da je rečeno da može, ako sam ja dobro, nemojte me, u to vrijeme nisam bio toliko politički angažovan, ali mislim da u vrijeme Lajčaka da je bila donesena zbog tih opstrukcija prilikom glasanja obaranjem kvoruma sa 3 delegata iz jednog naroda, da je tada donesena odluka da može maksimalno 2 ili 3 puta, možda mjesec, 2 dana to da traje, onda su 2 delegata iz jednog naroda dovoljna za kvorum kao što su dovoljna za odlučivanje. Tako da ne možemo mi biti taoci Dodika i Čovića i njihove koalicije i da oni sa 10 poslanika, 42 ili 6 od 15 delegata da nas sve drže u šahu. Naravno da oni će uraditi sve da kupe vrijeme, da se što više prolongira, da ova politička kriza dosegne vrhunac. Preveliki utjecaj ovdje Zagreba i Beograda. Ja se nadam da će ova zemlja iznjedriti neku novu generaciju političara koji će voditi suverenističku politiku, da neće zavisiti od stranaca niti od regionalnih centara moći, već da će raditi u interesu naroda. Vidjeli ste da je Dodik neposredno prije presude predao ovim firmama iz Švajcarske koji hoće da vrše rudarenje litijuma. Dakle, on je spreman da iseli pola Majvice i da 10.000 ljudi ostavi bez zemlje i da uništi sve, da kaže, evo ja vama strancima litijum, treba li vama njemačkoj privredi. Samo vi sklonite Šmita, mene zaštitite. On kao do danas opstavio trgovinom našim nacionalnim resursima, interesima koje je gotovo prodao i uništio, pretvorio nas u koloniju. I zato moramo voditi potpuno drugačiju suverenističku politiku i mi zbog toga smo iz Liste za pravdu i red po priču usamljeni. Ne odgovaramo ni Beogradu, ni Zagrebu, ni Briselu, ni Rusiji, ni Vašingtonu, zato što oni imaju svoje interese. A ja mislim da naši interesi trebaju biti na prvom mjestu, a to je normalizacija odnosa. Da, gospodin Vukanović, malo prije ste rekli da će proces smjenjivanja SNSD-a iz vlasti zapravo uskoro biti završen. Sada na osnovu toga šta se dešava vezano za razgovore i pregovore opozicije, eventualno sa partnerima, sa Trojkom, nema nekih zvaničnih sastanaka, stalno se spominje da se ti sastanci onako dešavaju interno. Evo, šta možemo očekivati, kada se to može očekivati onda konkretnije i da li ima nekih sastanaka za koje javnost ne zna?
A mislim da bi početkom narednog mjeseca najkasnije trebalo da se glasa o novom ministru bezbjednosti, jer ga nemamo dugo vremena. Borjana Krišto je na kraju u cajtnotu predložila Selaka na Dodikov, ali on neće imati većinu, imaće maksimalno 10 poslanika. A onda očekujem da, evo tu ću vam biti vrlo otvoren, ispred dogovoreno je na listi na klubu za pravdu i red i na sastanku da ja kao lider liste za pravdu i red budem novi kandidat za ministra bezbjednosti i dovoljan je da se to izglasa u predstavničkom domu. Nešić je podnio ostavku, nema glasa u Domu naroda i ta pozicija se može popuniti ministra bezbjednosti već početkom marta, a može se smijeniti Špirić i 2 ministra imenovati novi krajem marta ili početkom aprila. Tako da ja, ukoliko bude interes strankama sa sjedištem, ukoliko mi je stalo do Bosne i Hercegovine, Ne znam tebe za sigurnost, ministra, nesiguran si mi nešto. Normalizacija odnosa, do funkcionisanja institucija, oni znaju šta im je raditi. Ukoliko nije, onda će morati nositi političke posljedice. Hoćeš ti to znat, momčino? Mi smo odradili što je do nas, lopta je sada kod stranaka u federaciji. Imamo dovoljan broj ruku da se izglasaju novi ministri. Ja mislim, mamke, da će svaki dan biti novi miting. Neće to stati, ja mislim. I da se skrešu Kirila Miloradu Dodiku i njegovom mafijaškom režimu i da se naravno izbacivanje SNSD-a drastično će se smanjiti utjecaj. Nemojte misliti da će gospođa Borjana Krišto moći da radi i Čović možda radi do sada, ako recimo ja i nova 2 ministra budu u savjetu ministara. Morat će se poštovati zakoni, ustav, neće biti političke trgovine, korupcije, nagađanja. Mnoge će se stvari promijeniti. A naravno, mi imamo dovoljno ruku da se izglasa iz Republike Srpske, sad treba da pokažu ovi iz federacije da li im je stalo do institucija i do savjeta ministara i do ostalih institucija, ili im je stalo do prikupljanja jeftinih političkih poena, a da svi mi građani ispaštamo. Da, vidjet ćemo, evo, brojne su, tako da kažemo, peripetije pre svim tim imenovanjima, promjenama vlasti, prekompozicije vlasti. Vidjet ćemo, evo, kako će se to sve završiti u narednom periodu. Gospodine Vukanoviću, neću vas više zadržavati, morate se vratiti na sjednicu Ne mogu se ja vratiti, nemate me šta zadržavati, ja sam trajno izbačen do kraja ove sjednice, tako da hvala vama na pozivu, ali ne mogu se vratiti na skupštinu, obezbeđenje je izbacilo, ne daju mi da se vratim. Čak i danas nisi bio, ali nešto. Ne daju mi da te voli. A sada da pogledam uvaženog, poštovanog gospodina Ramu. Gospodine Ram, dobro večer, kako ste? Hvala ministre, evo u studiju nam se pridružio i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Ramo Isak. Nastavite, gospodine Ramo. Možda kažem da provocirate krizu kako bi trgovali sa svojim sudskim postupkom, jer mi vrlo dobro znamo da kod nekog vaganja interesa međunarodna zajednica, koja je nekada, da tako kažem, pragmatična, pokušava da iznađe najbolje, najjednostavnije rješenje šta je kako. Ja ću podsjetiti javnost. Kada je Milorad Dodik, čini se prije 6-7, možda čak i više godina, negirao privremenu mjeru Ustavnog suda vezano za referendum koji je u Republici Srpskoj trebao biti proveden, Ustavni sud ga zabranio. Tada se postavilo pitanje kod međunarodne zajednice da li će poslati SIP-u i eventualno neophodne snage u Banja Luku kako bi se spriječilo održavanje referenduma, kako bi se zaštitio autoritet Ustavnog suda i na neki način provela privremena mjera zabrane. Taj referendum kad ti je išao, vidio si da 50.000 hoće da te uhapsi. Međutim, u tim nekim sigurnosnim provjerama došlo se do zaključka da bi u stvari provedba privremene mjere Ustavnog suda najvjerovatnije izazvala neželjenu posljedicu, zaista otvoreni oružani sukob, koji nije toliko vrijedan provedbe odluke Ustavnog suda, pa smo onda na drugoj strani odlučili da ta referendum ostane neustavan po slovu odluke Ustavnog suda, znači donijeti jedna pragmatična odluka. Međutim, u jednoj pravnoj demokratskoj državi koja raspolaže sa efektivnim monopolom sile, ta stvar se vrlo jednostavno rješavala. Međutim, Bosna i Hercegovina nije još u tom kapacitetu. Ministre, samo ćemo kratko u Banja Luku. Kolegica Helena Javor Ibrahimbegović je u Banja Luci. Kolegice Helena, čujemo li se kakva je situacija na ulicama Banja Luke? Je li Milorad Dodik saznao presudu, je li narod, jesu li građani saznali presudu? Tako je, Admire, nalazimo se u Banjoj Luci ispred Narodne skupštine RS-a. U toku je obraćanje Željke Cvijanović u Narodnoj skupštini. Građani još nisu reagovali na izricanje presude Dodiku. Prema prvim informacijama do kojih smo i mi došli, Dodik je osuđen. Presude, a gospodin Miloš Lukić je oslobođen. Situacija je trenutno mirna i na skupu, tako i na ulicama Banje Luke. Za sada se još ništa ne dešava, premda su tu prisutne i jedinice SAJ-a kao i pojačane policijske patrole. Mi svakako ostajemo da pratimo situaciju iz minute u minutu, ali i danas kao i jučer najveći broj pristalica Dodikovih je stigao autobusima iz manjih gradova i ruralnih područja manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Hvala Helena, evo dobili smo informaciju. Ako me čuješ Helena, dobili smo informaciju. Dodik godinu zatvora, 6 godina. Pustite mi dronove po šumama,
Prati mi kretanja, pusti mi, prati mi. Godina zabrane političkog javnog djelovanja. Godina zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja. Gospodin Isak, ministre, komentar. Jeste li očekivali ovo? Pa vidite, presudu ne želim da komentarišem. Ja sam uvijek dao jednu izjavu, sud treba da radi svoj posao. Sudija će sigurno raditi profesionalno. Ako je odgovoran, bit će osuđen. Ako nije odgovoran, neće biti osuđen. To ne bi komentarisao. Ja jedino mogu komentarisati situaciju sigurnosti i mogu raditi sve što je potrebno da građani naše države budu sigurni. Vraćamo se na tu sigurnosnu situaciju. Gospodin Ademoviću, šta vi kažete? Godina dana zatvora, 6 godina zabrane političkog djelovanja. Još jednom Miloš Lukić, v.d. direktor Službenog glasnika RS-a, oslobođen odgovornosti. Što se tiče gospodina Lukića, pretpostavljam da će tužilaštvo najvjerojatnije, ako bude nezadovoljno obrazloženjem, uložiti žalbu i o tom će se odlučivati. U ovom drugom slučaju najvjerojatnije da će Dodik uložiti žalbu i to će se također odlučivati. U ovom momentu to ne znači ništa jer presuda nije pravosnažna i izvršna po bilo kojem njenom segmentu. Ali da prokomentarišem. Znači mi u ovom slučaju, ako je tačna informacija, imamo zatvorsku kaznu. Ona je do godinu dana, može se otkupiti, ali je i dalje zatvorska kazna. Po automatizmu je sud bio dužan da izrekne mjeru Moreš sa Fadilom u ćeliju. Osiguranja zabrane obavljanja Morate biti cimer, igra šaha. Dužnosti predsjednika, ali je bila diskrecija na sudu u osnovu argumenta koliko će dugo trajati i sud je, kao što ste rekli, rekao 6 godina. I sad se vraćamo na treći segment koji po sili zakona nastupa, a to su posljedice ovakve osude. Ako je to tako kao što ste rekli, onda Milorad Dodik, pored ovoga što je sada izrečeno, cijeli niz političkih aktivnosti neće moći obavljati i to nakon pravosnažnosti presude do 10 godina i zakon propisuje, ako smijem da pročitam, da će se doći do prestanka službene dužnosti i prestanka zaposlenja, doći do oduzmanja odlikovanja, doći do zabrane obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se finansira iz javnih sredstava i zabrana sticanja službene dužnosti također u svim ovim organima. Što znači da I što bi ti čovjek ponudio da otvoriš YouTube kanal, da kreneš, ne mereš ti bankovni račun imati kad si na crnoj listi. Ja ne znam šta bi ti preporučio čovjek. Koje su propisane u stavu 5 člana 203a kazne zatvora od 1 godine jeste u stvari zabrana političkog djelovanja Miloradu Dodiku. I to je ono najvjerojatnije što njega sada najviše boli, jer će kazna zatvora se moći otkupiti, neće da ide na izdržavanje kazne, ali ne može da obavlja u periodu do 10 godina sve ove aktivnosti koje sam rekao i to je ono što najviše boli u ovom slučaju. Čudarac. Gospođo Dobolić, vaš komentar. Vezano za sve što je kolega rekao, naravno koliko ostane pravosnažna presuda ovakva kakva jeste, uložit će se žalbe nezadovoljnih strana i onda ćemo znati pravosnažnu odluku kakva će biti. Ovaj treći dio o kojem kolega priča, koji sam ja prethodno objašnjavala, mnogo je bitniji, a nismo čuli, kao što se u medijima nije uopšte o ovome razgovaralo ni pričalo u toku postupka i ovih zadnjih dana. Dakle, bila bi nam potrebna informacija, ukoliko imate reportera, da kaže šta je sud izrekao u odnosu na ovaj član 203a po stavu 5, koji se odnosi na član 113 i 114. Optužnicom, a obzirom da je osuđujuća presuda, onda će vjerovatno sud i u tom smislu donijeti odluku i mislim da je to u njegovom djelovanju vrlo bitno da znamo šta se tu izreklo. Dok čekamo još uvijek informacije sa suda, štuli su još uvijek, ali ono što je još jednom poštovani gledalci, potvrđeno je definitivno Miloš Lukić, v.d. direktor Službenog glasnika RS-a, oslobođen je odgovornosti pred sudom Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je proglašen krivim, dobio je kaznu zatvora do 1 godine. Čuli ste naše stručnjake pravne, ta kazna zatvora se može otkupiti, ali 6 godina zabrane političkog djelovanja, ono što je najviše zaboljelo Milorada Dodika. Ministre Isak, ono što najviše brine građani Bosne i Hercegovine, izvali su nas ovih dana, je sigurnosna situacija. Milorad Dodik prijeti, neće mu Sarajevo suditi, neće ga Sarajevo suditi, prijeti secesijom, prijeti referendumima, nekim konfederacijama sa Srbijom. Kakve vi imate informacije sa terena, obavještajne, sigurnosne podatke, jesu li građani u Bosni i Hercegovini, mogu li biti sigurni? Do ovog momenta, to znači informacije s kojima raspolažem, građani Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni. Poduzeti su sve potrebne mjere da ne bi se desilo ne do Bog nešto. Mislim da se neće desiti jer i Milorad Dodik i sve njegove pristalice znaju bilo šta da urade, da ova država ima institucije koje mogu u potpunosti da odgovori. Mi danas nismo morali
angažovati toliki broj policijskih službenika zbog ove presude i to nije bilo potrebno, ali zakon kaže da se to mora uraditi i iz tog razloga je samo to urađeno. To znači praksa policije je da u momentima kada se dešavaju određene aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine koje na neki način mogu uznemiriti građane ili da li su to neke manifestacije kao fudbalske utakmice i tako dalje, da se mora angažovati određen broj policijskih službenika i to je urađeno. Naši policijski službenici su profesionalci, oni će u potpunosti odgovoriti svim svojim zadacima, kapacitete posjedujemo, institucije će uraditi sve što je potrebno. Jesu razgovarali sa NATO-om? Jesu li oni ponudili pomoć? Sa svim potrebnim je razgovarano, svi su ponudili pomoć, nama u ovom momentu nije potrebna pomoć, tamo gdje smo smatrali da neke stvari treba poduzeti, već su poduzete, tako da svi oni koji su trebali da urade vezano i za operativni dio i vezano za ovaj politički dio urađeno je, tako da, evo, možemo reći, vidite, incidenata uvijek ima, uvijek se može desiti neki sitni incident. Dokaz da ovo što mi čitavo vrijeme prezentujemo javnosti je bio ovaj skup koji je se desio sinoć u Banja Luci. Vi dobro znate da je najavljivano da će na tom skupu biti između 100 i 150 hiljada ljudi. Mi smo 25, na kraju na 25, Pa ne pravi youtuber skup, nego Dodik propali. Kraju po snimku koji mi posjedujemo, to znači po pravom snimku koji je uradio, tačno procjena nije bilo ni 5.000 ljudi. Ni 5.000 ljudi. To je zvančna informacija. Pa ne možemo reći da je 100% zvančna, jer može biti 5.050 ili 4.300, odmah nije zvančna, ali to znači nije bilo ni 5.000 ljudi. To je dokaz da Milorada Dodika ne podržavaju stanovnici Republike Srpske. Još jedna bitnija stavka. Ljudi u Republici Srpskoj su shvatili da svako odgovara za djela koja uradi. Ovo se ne sudi Republici Srpskoj, ne sudi se srpskom narodu, ovo se sudi pojedincu. Isto što su i naši u jednom momentu u federaciji htjeli da pretvore presudu gospodina Novalića kao da se sudi nama Bošnjacima, pa nismo mi radili neke stvari. Radio je Novalić, tako isto ovo je Dodik, tamo neko treći, četvrti, vi znate... Ima dolu Hercegovini jedan Bjelan, nek se polako oblači. Da veliki broj predmeta se trenutno nalazi u radu tužilaštava kako Bosne i Hercegovine, tako i kantonalnih tužilaštava gdje se vode istrage protiv određenih političara za određena krivična djela, korupcije i tako dalje. Tako da svako odgovara za svoje. Idemo, ministre, odmah u Banja Luku. Dodik bi se trebao obraćati. Godinu dana sam osuđen na njihovo sranje, njihov zatvor. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv. Ne damo te! Dobro, nemoj galanti. Dakle, nema razloga. Upotrebili da utječu na sud. Mi smo to ukazivali. U demokratskim zemljama političari se suzdržavaju komentirati suđenja koji su u toku, jer na taj način nezakonito utječu. U Sarajevu je bila druga atmosfera. Tamo su na početku svi relevantni osudili Milorada Dodika, a da suđenje nije ni počelo. Zato smo tražili da se izmjesti suđenje u bilo koji drugi grad Bosne i Hercegovine. Oni su nas odbili. Okrivljenik mora imati povjerenja u sud i sud mora slati informacije, slati dojam o nepristranosti. Međutim, sud, predsjednik tog suda na ove reakcije uglednih diplomata i političara nije reagirao. Reagirao je samo na jedan komentar predsjednika Dodika. Dakle, mi smo odmah od početku znali da to neće biti fair suđenje, ali nismo mogli ništa napraviti. A sad ću vam dati nekoliko podataka. 4 do 5 mjeseca ranije, Bakir Izetbegović, a Bakir Izetbegović nije bilo ko u Bosni i Hercegovini, rekao... Nije on bilo ko, on je kod nas niko ovdje. To je doslovno. Strane ambasade su odlučile da stanu iza ovog postupka, odluka je pala, Dodik će biti osuđen. To je bilo negdje u 10. mjesecu prošle godine. Krajem 11. i početkom 12. mjeseca prošle godine, kad su očekivali da će presuda pasti do Božića katoličkog, drugi čovjek ambasade, svaki drugi dan je bio na tom sudu. Dobri ljudi iz suda su nam to javili. Dakle, svaki drugi dan je bio ambasador Amerike na tom sudu, a ja pitam šta ne ambasador, nego njegov zamjenik ima tu raditi. Boš ti meni dali jednu cigaru, ne? Jednu pljugu, ne? I zakaj ne boš? Sad slušajte ovo. Prije 2,5 mjeseca nekim svojim privatnim kontaktima iz političkog kruga u Sarajevu dobio sam preciznu informaciju
da će predsjednik biti suđen na godinu dana i da će mu biti izrečena mjera bezbjednosti. Ja sam to javio predsjedniku, javio sam kolegama advokata. Mogao do kraja shvatiti da se na takav način radi. Međutim, to vam mogu potvrditi moje kolege advokati, mogu potvrditi ljudi oko predsjednika. Ovu kaznu koja je sad izrečena, ja sam je tada rekao, i mjeru bezbjednosti. Dakle, tad je precizna odluka bila... Ja, čudno je da advokat znao kakva je tačno kazna za koje je tačno sranje. ...donesena, a sud je još 2,5 mjeseca trajao. Dakle, ja sam iznio činjenice, a na vama ostavljam da izvučete iz toga zaključke. Dakle, rekao sam da se neću baviti politikom i neću, ali... Ovo je upravo bilo bavljenje politikom, ako se ne varam. Ostavite nam ovo da samo čujemo šta pričaju, a mi ćemo sa gospodinom Adimovićem, ima dosta da komentarišete Lukača, da komentarišete Nobila, poziva se na izjavu Bakira Izetbegovića kao da je to relevantno, da će Dodik biti osuđen, i prije toga samo Ministarstvo vanjskih poslova Rusije u reakciji o presudi Dodiku upozoravaju strane učesnice u procesu postkonfliktu. Kaki relevantno što je Bakir rekao, on kad bi rekao da će biti sunčano, ja bi kišobran ponio. U Bosni i Hercegovini, državama u regionu i cijeloj svjetskoj zajednici, malo kasnije. Ako bude donesena presuda o krivici, a donesena je, onda su katastrofalne posljedice po situaciju u Bosni i Hercegovini i na cijelom Balkanu neizbježne. Evo prvo komentar na ovo pa da završite. Pa ja bih prije svega rekao da je meni jako drago što je danas ministar potvrdio da je sigurnosna situacija na nivou i da se građani ne moraju u sigurnosnom smislu brinuti. I na kraju krajeva drago mi što je to ministrov kolega u Republici Srpskoj potvrdio i pozvao svakog građana Republike Srpskog javnog dužnosnika na mir i dostojanstveno ponašanje. Druga teza koju ja zastupam jeste da bez obzira na ovakvu presudu, čak i da je bila oslobađajuća, nas je očekivala politička kriza, kako u smislu reakcije raznih aspekata međunarodne zajednice, diplomatskih predstavništava, tako i unutar Bosne i Hercegovine, i mislim da je vrlo bitno da sada oni koji obnašaju javnu vlast u Bosni i Hercegovini mudro povlače poteze u saradnji sa međunarodnom zajednicom i uredom visokog predstavnika kako bi se izbjegla eskalacija političke krize i kako Bosna i Hercegovina ostala što funkcionalnija. Što se tiče sad ovih reakcija, ovo je očekivano. Milorad Dodik osuđen, se ponaša malo koja je rođena mlada sa svojim advokatima, ali mislim da jedini odgovor... Ovako komentarisati, pazite, ja ništa pravno nisam čuo njegov. Pa smiju, oni imaju pravo na slobodu govora, evo da se pozovemo na uvod. Međutim, kažem, nije baš dostojno advokata bez obzira... Sloboda govora. Kada ti kažeš da je moja država logor, ja tebi kažem da te trese nejebica. Slobodu govora imamo. I nemoj si ti ljut, viš da se ni ja ne ljutim. Što gospodin Nobilo nije zvančan advokat, već je konsultant, da na ovaj način na javnim skupovima iznosi ovakve stvari. Oni imaju u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, imaju pravo na žalbu, trebaju da je napišu, o tome će dobiti odluku drugostepenog vijeća suda BiH, kao što bi je dobio da se to dešava u Republici Hrvatskoj. Prema tome treba da se ponašamo civilizovano i oni trebaju da se ponašaju civilizovano, jer su oni dio pogotovo Evropske unije, tako da pretpostavljam da u tom smislu će ispoštovati sve ovo što treba. Ali kažem još jednom, mudrost u ovom momentu izbjegavanja političke krize u Bosni i Hercegovini je možda prioritet prioriteta, a siguran sam da će naš ministar zajedno sa međunarodnim partnerima osigurati građana Bosne i Hercegovine da ipak mogu koliko toliko mirno spavati, mada ja zbog 90. godina ne volim taj izraz. Treba biti oprezan u svakom slučaju. Hvala vam puno, gospodine Adimoviću, i poruka na neki način svim ljudima iz... Pošaljite jednog, nek gleda Vučića dok spava. Nek gleda, čita ovako vrijeme, nek gleda u njega. Ako ga oči zabole, nek ga drugi zamijeni. Dok se ne probudi, nek gleda u njega. 1, 2, 2, kako me slabo čuje. Prodajem jeftino šatore, pola noći korišteni samo. Jel to još i mecu, hvala na 10 eura, jel to kad se čekao one iPhone novi da izađe? Jednog i iz drugog entiteta da pogledaju sve ono što ste pričali, što ste objašnjavali, da shvate zaista šta je prava realnost, a ne da slušaju neke političke izjave, neka huškanja, neke proizvoljna tumačenja, konstatacije o tome šta je Schmidt, nije li Schmidt, OHR, Dejtonski. Upravo tako, ne smijemo upadati u klopku i nasjedati na ove političke provokacije koje su nedostojne ovih ljudi. Moramo biti mudri, držati se principa, ustava, prava, zakona i evropske prakse, jer je to... Što ovaj kulturno učeruje? Ko je ovaj? Jedini odgovor na ovakvo ponašanje.
Hvala vam puno, gospodine Ademoviću. Vi slobodno možete, pošto imate obaveze, vidjet ćemo se možda čak i za vikend u ovom studiju, da ovo sve kad budemo imali presudu pa da sve protumačimo. Ministre Isak, ne znamo dakle krenite. Evo, Nobilo poziva se na izjave Bakira Izetbegovića. Tražio je neki drugi sud, neki drugi grad. Vaš komentar na sve ovo što ste čuli? Ja mogu shvatiti da čovjek kao advokat govori neistine i koristi to da bi odbranio svog ranjenika u sudnici. Ja to mogu shvatiti da je to uradio u sudnici, imao bi neki interes izaći na javni skup i govoriti neistine. Pod jedan, nijedan političar iz federacije, bar ja kako pratim, a evo nismo komentarisali da li je neko kriv ili nije. I nikad neću komentarisati to, znači ne želim komentarisati bilo kakvu presudu o bilo kome da se radi, ne Miloradu Dodiku, da se radi o bilo kome, to je prva stvar. Druga stvar koja mi nije jasna, neko kaže da je Republika Srpska sigurna. Ja sam rekao da je Republika Srpska sigurna, Republiku Srpsku niko nikad nije rekao da će napasti, da će nanijeti bilo kakvu štetu stanovnicima Republike Srpske. Republika Srpska je dio Bosne i Hercegovine, cjelovite države. Građanin Republike Srpske kao i građanin Federacije i Brčkog distrikta moraju biti isto sigurni u Bosni i Hercegovini. Niko ne može da ugrozi stanovnike Republike Srpske, ni to neko želi. To znači ne trebaju davati nepotrebne tenzije, iznositi neke nebitne stvari. Suđenje Miloradu Dodiku je suđenje Miloradu Dodiku. Suđenje Isak Rami je suđenje Isak Rami. Šta sad sutra će o mene suditi, reći ovaj Ramo Isak? Suđenje Hadžić Amiru je suđenje Amiru Hadžiću. I ministar unutrašnjih poslova Federacije, vi ugrožavate policiju Federacije, ali to tako znači? Mislim da to nije u redu. Ali znate što je problem? Reže, pripremite nam kolekciju Amilu, ona je izašla iz sudnice, nju ćemo u fanu. Samo da vidimo, čuje li me Amila, čujemo li se? Amila Izetbegović ispred suda Bosne i Hercegovine. Amila, čujemo li se? Amila! Amire, čujemo se, nadam se da vi mene čujete. Ekipa Pej televizije nalazi se ispred suda Bosne i Hercegovine. Upravo smo ispredili Dodiku i Milošu Lukiću. Milorad Dodik osuđen je na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS-a zbog toga što je svjesno potpisao ukaz i znao da krši odluku visokog predstavnika, znajući da je to krivično djelo. Miloš Lukić... Nepoznat broj zove policiju. Halo, treba mi policija do ovog istoka. Oslobođen je optužbi za kršenje odluka visokog predstavnika. Izvini, kada si rođen ti? Iz razloga što je ukaz potpisao, samo moment da nađem datum. To je problem u datumu, znači to je uvađenje u stvari objava u službenom glasniku, ako se ne varam, Amila. Jeste objava u službenom glasniku kada je potpisano, on zvanično nije bio v.d. direktor službenog glasnika, još uvijek se vodila druga osoba, on je zvanično preuzeo dužnost 14.7. Zbog toga sud Bosne i Hercegovine nije imao razloga da ga osudi, iako je postojala mogućnost za drugo krivično djelo, ali oni nisu imali mogućnosti da to uvrste ponovo u optužnicu. Milorad Dodik, ovdje trebam policija dobo istoka da prijavim ovog streamera. Izvini, kada si rođen ti? Također morat će platiti sudske troškove u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, dok je Miloš Lukić istih oslobođen. Vrijeme žalbe je 15 dana. Admire, ako je to dovoljno informacija, toliko za sada, probat ćemo da i putem kamere uskoro uključiti. Znam da je problem sa vezama, ono što nam sad najpotrebnije, donese nam taj snimak sa suda, tih 10 bar minuta koliko možemo dobiti da vidimo kako je to izgledalo i ako je moguće naravno neki otpravak presude, ne znam je li to moguće dobiti da provjeriš tu... Da, to je moguće. Upravo idu neke izjave, tako da srtim da vidim šta se dešava. Važno, Milo, mi nastavljamo u Čućemo se Amila kasnije. Enver Kazac, profesor, doktor, hvala vam puno. Ja ću vas predstaviti kao političkog analitičara, možda ste vi puno više od svega toga. I molim vas, evo za početak, dajte mi odmah komentar. Milorad Dodik, kazna zatvora u trajanju od godine, može otkupiti, 6 godina zabrana političkog djelovanja. Miloš Lukić, čuli smo šta je u stvari bilo, ne znam jeste li svi uspjeli čuti, Miloš Lukić navodno nije bio zaveden, nije bio imenovan kao VD, tako je, i da je zbog toga oslobođen. Na jednom snimku sa suđenja u onih 10 minuta čuli smo stav odbrane i to je eliminatorno za počinjenje krivičnog djela. Znači, to je propust opet možda tužilaštva, iako nije šta je moglo tužilaštvo uopšte raditi kada taj koji je bio imenovan nije potpisao. Vidite, hajte da ne bude neozbiljno, da sad čitamo da pročitamo to o čemu se radi. Želim da prokomentarišem, potpuno sam saglasna sa retorikom ministra koji ispušta loptu i mislim da je potrebno da se spusti lopta. Potpuno je nepotrebno. Svi ovi suvišni komentari koji smo čuli. Treba se vratiti u pravne okvire, trezveno razmišljati, shvatiti sudski proces,
postupak i postupati onako kako to pravo nalaže. Veoma mi je zaparalo uši jedna izjava gospodina Nobila gdje je rekao, ja sam evo zapisala, sud nije reagovao na komentare političara. Sud ne može i nije dužan da reaguje ni na šta osim onog što se dešava u sudnici i osim onoga što se nudi kao dokaz u sudnici. Dakle, ovo je potpuno jedan komentar koji izlazi izvan okvira sudnice. Smatram da mi kao advokati, kao pravnici trebamo ovdje da smirimo situaciju na način da objasnimo i građanstvu i ljudima koji nisu pravnici da je ovo jedan postupak koji apsolutno nije pravosnažan. Ništa nije konačno, imaju pravo za obje strane i tako će i biti. Dakle, nepotrebno se diže tenzija, po mom mišljenju nepotrebno je podignuta i prethodnih dana, jer ovo je jedan normalni sudski postupak. Gospođo Doborić, prije što priđemo kad već s vama razgovaram, molim vas, postoji zabuna sada jedna u javnosti, u medijima najviše. Nije sada jasno je li sud Dodiku zabranio 6 godina djelovanja na poziciji predsjednika RS-a ili je to 6 godina zabrana za svako političko javno djelovanje? Ja sam vas to zamolila, možda me niste shvatili. Kada bude reporter, jeste to objašnjavamo sve vrijeme. Dakle, izrečeno mu je onako kako je nama preneseno, mjera zabrane obavljanja. Ma znam ja Krule, nego neću ja da se obazirem, na. Gledam ja, Iljaš, 777, 10 eura, ode Dodo, Bjelan, nek se pripremi dole na kamenolomu. Neću ja Krule, onaj bezobrazan, da budem puno. Ne mora se sad sve komentarno. Naila 10 eura, poštovana gospođo Naila, hvala vam zaista na tim predivnim novcima. Funkcije predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina. Međutim, postoji ovaj drugi dio za koji sam vas zamolila da pitate, a to je možda, pročitali ste jedan dio ove objave sa suda, možda u ovom dijelu kad ste rekli po prijedlogu, možda je tu nastavak ovoga drugog dijela koji je u skladu sa članom 113 i 114 gdje se... Mislim, ne znam, to u odnosu na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine koji se odnosio na, kako se to optužnici navodi, utvrđivanje pravnih posljedica osude iz člana 203 stav 5 tačke A, C i D Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnog zakona, sud u izreci presude nije donio posebnu odluku iz razloga što pravne posljedice osude nastupaju po automatizmu, odnosno po sili zakona nakon pravosnažnosti presude. Potvrđenom optužnicom... To je ono što smo objašnjavali. Samo ukoliko je bila izrečena novčana osuda ili uslovna osuda, onda ne bi nastupile pravne posljedice. Dakle, ovdje će nastupiti pravne posljedice i to je u ovom obimu kako je ovdje propisano. Dakle, da se utvrđeno je nastupanje pravnih posljedica osude i to ako je sud prihvatio ovo što je tužilaštvo predložilo, tako vam piše, prestanak službene dužnosti, prestanak zaposlenja, zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično finansira iz javnih sredstava i zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom izvršnom. Idemo kratko ponovno u Banja Luku, tamo se obraća savjetnik Siniša Karan koji je Dodik karao, ružio na sudu i okrivio ga zašto je on potpisao. Da čujemo šta će Karan reći. Ja da vam danas postavljam dva pitanja. Sram te bilo takve riječi u studiju govoriti. Vi ste danas referendum. Da li odbacujemo neustavnu, nezakonitu, diktatorsku presudu neustavnih organa prema predsjedniku Republike? Odbacujemo! Da li prihvatamo da se idemo pobit? Prihvatamo! Srpske, ko je... Sreća bila, zašto si me ostavila? Ja bi predložio Iliju Benjaka za predsjednika, on je iz Dervente. Ilijaš, 777, 10 eura, kako Dodo nije zvao Fikreta, on ima iskustva sa sudom. Pa zvao je ovoga Vrčića, sam zvao sa skrenom vremena pa se nije javio.
I postavljam vam drugo pitanje. Da li je predsjednik Republike Srpske danas vaš ponovo biran Milorad Dodik? Ne mere biti danas zato što je suđenje danas imao, nije imao izbore. Na ovoj ustavotvornoj skupštini od danas, pred ovom skupštinom, vi ste stvorili novu Republiku Srpsku. Snažniju nego što je danas bila. Onu za koju je srpski narod 95. godine rekao da pristajemo na nju. Hvala gospodinu Karanu. Zamolit ću srpskog člana predsjedništva i predsjedavajuću, gospođu Željku Cvijanović, da nam se obrati. Šta reći nakon ovih riječi ministra unutrašnjih poslova koji inače... Vidi, popela se na bilu, ne mora krajograde stajati. Profesor ustavnog prava, hvala Siniša. Hvala vama dobri ljudi što ste uvijek bili uz institucije Republike... Gospođo, pozdravio vas Siniša. Republike Srpske. Ovo danas što gledamo nije stvar koja nas treba ni razoružati, ni obeshrabriti. Mislim da su oni u Sarajevu odlučili da odmaknu Republiku Srpsku od sebe i to je njihova volja. To je njihov izbor. To je njihov izbor. Poštovat ćemo neke njihove izbore, ne sve naravno. Ali su se poslužili jednom totalno prljavom stvari da bi nas do toga doveli. A to je da prihvate da se vodi sudski postupak na osnovu odluke nekog stranca, državljanina neke države, koji je došao ovdje bez ovlaštenja da radi ovaj posao. Treba on otići pa da mi moramo pobiti na miru. Šta će on ovdje? A onda se institucije u okviru pravosuđa upuštaju u to i prihvataju nešto. Kao predmet, kao proces. Dakle, samo ovaj postupak je bio neustavan i nedopustiv s aspekta ustava i s aspekta prava. I to je nama jasno. Ali ono što je nama jasnije danas kad čujemo šta je to njihova presuda. Imam ja jedan plan. 7,5 eura više budala u Banja Luci se odavno nije skupilo. Još prošli put, kako koji put sve manje budala. Imam ja jedan plan. Pošto ja vidim da niko ne mora doći do rješenja, slušaj za plan. Sve stranaca što imaju municiju, pičke, materne vozila, sve im dadni. Odmah da se krene u ocijepljenje, pripoji Republiku Srpsku Srbiji. Ovo što bude Bosanaca, Bošnjaka u Republici Srpskoj, to da zađu ovi Mađari pobit, ništa ne pita. Znači, sam ga naciljaš, rafal u glavu, još jedan uprsa, to do pobit. Granicu mi uspostavi, znači spoji mi Republiku Srpsku i Srbiju, to uspoji. Kogod se krene bunit, odmah sam znači digni pušku, rafal, pobit, to sve. I tako nek ostane stranci, nek sjede kod kuće, nek ne ide niko vam. Eto da je, hajde, ja hoću što? Presuda je cilj da se Republika Srpska ostavi bez političkog vođstva. Oni koji znaju šta je politika, šta je republika, šta je ustav i šta je ono što potrebno ovom narodu. Zamislite lakrdiju u kojoj kažete imate presudu godinu dana, a onda vam kažu da kako su dobro to izračunali. Pogledajte, kako su dobro izračunali. 6 godina ne možeš biti, jel tako, ništa. Kao ne možeš ove 2 i one 4 da se ne kandidovao. Pa oni stvarno ljudi misle da smo mi totalne budale ovdje. Oni stvarno misle da mi ne vidimo šta oni brane. Brane sve osim ustava i osim ustavnih principa i sve brane što nema veze sa moralom. Ovaj narod ovdje je narod častan i moralan i hoćemo da poštujemo ustav i volimo svoju slobodu i nikome drugome nismo uskratili svoju slobodu. Ne terati kao zečeve. Ne sviđa što promovišemo ustav. Čovjeka, Srbina i Hrvata i Bošnjaka, Italijana, Ukrajinca i svakoga ko živi ovdje. Sram vas bilo da donosite takve presude. Jeftine trikove kojima štitite Šmita. Ostavite nam režije malo da slušamo taj skup, da ga negdje u pozadini čujemo, da vidimo hoće li nam šta zaparati uši i kakve će biti te izjave. Evo novo saopštenje, pa ću onda vama dati riječ profesor Kazat. Sud Bosne i Hercegovine po drugi put se oglašava i razumno je to na osnovu svih pritisaka prethodnih dana koje su bile na čitav suda, posebno na sutkinju Senu Zumnović. Sud Bosne i Hercegovine prilikom donošenja svojih odluka ne podliježe bilo kakvim i bilo čijim vanjskim uticajima, jer bi takav pokušaj predstavljao napad na nezavisnu poziciju suda. Primarni i osnovni zadatak suda Bosne i Hercegovine jeste da povjerenje javnosti opravda svojim nepristrasnim i zakonitim postupanjem. Sudijska etika i odgovornost podrazumijevaju obaveznost postupanja u skladu sa zakonima, pravilima i principima pravde,
kao i očuvanje povjerenja u pravosudni sistem. Sud Bosne i Hercegovine prilikom donošenja svojih odluka ne podliježe bilo kakvim i bilo čijim vanjskim utjecajima, jer bi takav pokušaj, to je ponavljanje, i zadnji pasus, krivični postupak se odnosi na pojedinca. Ponovit ću još jednom. Krivični postupak se odnosi na pojedinca, a ne na funkciju ili instituciju. Ma, moraš ti to ponavljati koliko hoćeš. Iako su okolnosti u kojima je vođeno suđenje u predmetu Milorad Dodik i drugi bile veoma zahtjevne, u kojima je sud bio suočen sa značajnim pritiscima javnosti i političkih aktera, Sudu Bosne i Hercegovine je krajnji cilj da postupa u skladu sa zakonom i da poštuje principe pravde, nezavisnosti pravosudnog sistema. Profesor Kazaz. Dobar dan. Hvala vašim gostima. Mislim da su na vrhunski način pravno obrazložili presudu gospodinu Dodiku. Ja ne mogu govoriti iz pravnog ugla. Hvala ministru što nam je rekao da smo sigurni. Ja mislim da je ovo početak oslobađanja Republike Srpske od Milorada Dodika kao čovjeka koji je zastupao secesionističku politiku, porušio Ustav Bosne i Hercegovine, vodio Republiku Srpsku u ekonomsku propast, prožeo je korupcijom i kriminalom, doveo je do ruba demografske katastrofe. Drago mi je da nema opozicije na ovom skupu i da je opozicija jučer u parlamentu, predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine izglasala smjene Dodikovih kadrova. Ono što je veoma jasno jeste da pobuna krasnih studenata, a sad svenarodna pobuna u Republici Srbiji protiv režima tamošnjeg predsjednika je delegitimirala, dakle potpuno poništila srpski nacionalizam. Taj nacionalizam nema uporište. Mi možemo očekivati da će Dodik proizvoditi političku krizu. Samo profesor, kada ste kod Aleksandra Vučića zakazan. Zamijent uvijek mora veća budala doći. Sad će to interesantno biti gledat kako kokošinjac vrvi i ko je lisica. Naučila, to je civilizacijsko dostignuće, to nije moj hir, to ne može biti ni hir Šmita. Imam jednu poruku koju naš narod razumije za Šmita. Kada vidite Šmita, javite policiji da ga uhapsimo i nogiramo odavde. Taj ne zaslužuje da prođe srpskom zemljom. Ne može policija hapsiti Šmita. Dakle, pobili su naše ljude. Ta je Senat presuđivala tim muslimanima i oslobodila ih da nisu krivi. A Milorad Dodik kriv. Neću sovat, al... Milorad Dodik kriv, jel? Kako te nije sramota? Kako te nije sramota da provedeš onda, zato je bila nervozna. I kad sam bio operisan, tvrdili su da nisam, pa su pravilo onu lakrdiju nađu. Perisali ti kuk, a oni... nekog ostrašenog tamo doktora, opet muslimana, koji kaže može on. Mogu se. Ali naša strategija je bila da pružimo i njima šansu, nek sačekaju neko neutralno vrijeme. Prijenja se politika situacija. Ne, oni su postali obavezni prema nečemu. Kad smo god pokušali racionalno da dođemo do njih i da im kažemo, onda je ona govorila da je pod pritiskom, da je pritišću, da ona mora, kao da ja razumijem. Je li ono normalno? Kako razumije to ponašanje? S druge strane, nisu čak otišli, nisu tu stali. Iz njene porodice, od Sudinci, tražili su kontakt s našim ljudima. I to ću prvi put reći. Prvi put ću reći. Dakle, tražila je kontakt s našim ljudima. I došao je njen blizak rod. A o tom ću kasnije, ne danas. Snimljen je. Tražio je nekoliko miliona za oslobađajuću presudu. Pa pošto nisu dobili nekoliko miliona, onda sam kriv, jel? A to je vaša pravda. To je pravda o kojoj ja treba da kažem, ok. I oni smrdljivi Evropljani koji nam ovdje pričaju o vladavini prava, kako vas nije sramota, nema nijedan da dolazi ovdje. Kaže, vladavina prava dovedu Šmita da nam ovdje donosi odluke. Ljudi, niste svi pravnici. Ali sistem se zasniva na pravu. Imate ustav i sve mora biti niže u skladu s ustavom. Imate drugi... Ovo zvuči kao kad nas je Ilija Benjak čovjek za Handagu uze dodao sve ljude na pozicijama sebi. Ne, Handaga bi bio savršen da je Bake na vlasti. Handaga bi bio dobar njemu da mu nešto obavlja. I vama da kažem sljedeće. Grdno su se zezali s ovim što su radili u Sarajevu. Oni su totalni naivci. I ja vam moram da kažem da smo mi čekali ovo. Kao razlog za političku akciju. Odnosno, ona je reakcija. Danas vam nema više... Morate sam paziti da ne dobijete strajk na reakciju. Bosne i Hercegovine. Koje ste vi... A 3 strajka, boga mi...
razmišljali? Pa spominje akcija, reakcija. Nema, ja. Ja kad sam ustao, ja na Google mape obrisano sve. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Al, sreća imamo šanse, nije baš sad sve, ima backup jedan. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo... Ali to ti je do sutra iza jacije. I gotovo više, što si imao s prijeme. Dugo čekati. Danas ćemo odlučiti u Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. One koje se odnose na to da se odbija ovaj proces i Narodna skupština kao strana u Dayton će odbiti ovaj proces u sudu. Kasnije u toku dana i noći donijet ćemo zakon, nekoliko zakona. Prvi je zakon o zabrani rada tužilaštva na prostoru Republike Srpske. Drugi je zakon o zabrani rada suda Bosne i Hercegovine i provođenja njegovih odluka na prostoru Republike Srpske. Treći je zakon o zabrani djelovanja Visokog i sudskog tužilačkog savjeta na nivou Bosne i Hercegovine i formiranje Visokog tužilačkog savjeta Republike Srpske. Četvrti zakon koji ćemo danas donijeti je zakon o zabrani djelovanja SIPE na prostoru Republike Srpske. A kad ćete namještaj iz kancelarije iznijeti? Srpske. Sljedeći zakon je zakon o zabrani djelovanja obavještajne službe na prostoru Republike Srpske. A na kraju ostavljam zakon koji ćemo isto tako donijeti, jeste ovaj sljedeći. Neće neki prestati da rade u zajedničkim institucijama. I Željka će morati da ode u narednim danima, nismo glupi da sad istupimo pa da ono odlučuju i tako dalje. Nego će ona otići. Otiće i naši ljudi. Ali imamo tamo, on imamo mešeta. Nek ode Željka u Ameriku, sam nek javi da joj ogradu otvore. Kao što su Babalj, Bosić, Borenović, Mira Pek, Grković. Istinski izdajnici naroda su upravo ovi ljudi. Zajedno sa onim Vukovićem koji je prihvatio da bude biran iz Kublice, a ne da ga bira narod i Narodna skupština, nego da ga bira muslimanska Kublica i Nešković koji pristala da uđe u vlast. Samo da ovo završi. Građani Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. Još je tu važnije, rekao bih profesore, da nisu pristali na ucjene Milorada Dodika. Morate me čak i... Zamislite sad, to hoću da vam kažem, kakav je pritisak vršen na te ljude i čemu su sve bili izloženi. Sad, šta je najvažnija poruka? Mi ćemo morati, odnosno političke partije Sarajeva će morati da uspostave čvrstu saradnju sa HDZ-om. Čović je doveden u poziciju da sad ne smije, zapravo dok ne dođe konačna presuda, ne smije podržavati presuđenog političara. I time Bosna i Hercegovina može kao čale prevladati ovu krizu. I na kraju završna ocjena. Oslobađanje Republike Srpske od Dodikovog režima proizvela je jedna prekrasna sutkinja, jedno sjajno sudsko vijeće i jedan izvanredan postupak. Čekamo konačnu presudu da bismo imali konačnu ocjenu. I oslobađanje Republike Srpske započelo je onog trenutka kad je trojka udarila Dodika, oslobađanje od Dodikovog režima, kad ga je politički izbacila iz cipela i sad smo u jednoj fazi u kojoj će sam srpski narod u Republici Srpskoj morati dovršiti proces svog oslobađanja od čovjeka koji koristi rasistički govor, kleveće, koristi govor mržnje. Čuli ste samo koliko je puta opsovao. Da. Kasnije ćemo malo o tim političkim, to me zaista zanima, dok je i ministar i dok je bar u ovom prvom bloku u studiju, pustit ćemo malo gospođu Doborić da malo i odmori. Evo je došla i reakcija, pa vas ministre od Islamske zajednice, sastali su se Reisul Ulema sa muftijama iz Bosne i Hercegovine, članovima Rijaseta. Informisali su Reisul Ulemu o trenutnoj situaciji u njihovim muftjelucima uzrokovanoj dizanjem tenzija. To će njega informisati. Primjetna je zabrinutost imama, zaključena na sastanku članova i pripadnika Islamske zajednice, pogotovo na prostoru entiteta RS, i rukovodstvo Islamske zajednice sa ovog sastanka je izašlo sa sljedećom izjavom: pozivamo domaće i međunarodne aktere političkog života u Bosni i Hercegovini da osiguraju mir, stabilnost i da ne dozvole da bilo ko bude iznad zakona ili državnih institucija. Zakon ove države, njen ustav kao i uloga visokog predstavnika kao dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma moraju se poštivati.
kako bi bilo dobro da je na svaku presudu, ali baš na svaku presudu da ide... Hoće Mile, i ja sam isto prihvatio da mi sudi Srbin u Dobaju i zato mora Mile prihvatiti da mu sudi. I ne sudi mu musliman, nego mu sudi Bošnjak. Ovako saopštenje, da se svaka presuda prihvati bez obzira kakva je i koje... I moraš pisat isto i sebe i komšije velikim slovima, Mile, Mile, Stajić. Presuđen ko nije. Znate šta je ministar Isak ovdje najčudnije? I to čak niko nije ni obratio pažnju dok Dodik nije svjedočio sam protiv sebe, odnosno sam za sebe, i tada je tužilac Nedim Ćosić, ako se ne varam, rekao: gospodine Dodik, shvatate li vi da je ovaj predmet pokrenut prvenstveno zbog toga što ste vi sami sebe prijavili Sudu Bosne i Hercegovine? Bravo. To je stvar koju sam ja par puta spomenuo, ali niko nije na to obratio pažnju u nekim prijašnjim obraćanjima medijima. To znači, gospodin Dodik je sam protiv sebe podigao krivičnu prijavu, jel tako? Tako je informacija koju smo mi dobili. Ako je to tačno, da je danas Milorad Dodik oslobođen kojim slučajem, onda bi tužilaštvo trebalo da pokrene krivičnu prijavu protiv Dodika za lažnu prijavu, jel tako? Vi ste advokat, vi znate da je tako, to znači, ako neko protiv nekog pokrene krivičnu prijavu za nešto, što smatra da nije uradio, je tako on smatrao da to nije uradio, onda je on počinio drugo krivično djelo lažnog prijavljivanja. Znate koliko ste puta... Ja se izvinjavam, pošto ste se obratili meni, opet nekako vraćam i smjerujem situaciju u pravni okvir. Mi imamo segmente sa suđenja, tu jednu rečenicu gdje je to rečeno, a također sam se sjetila u istom tom, sa tog ročišta je rečeno od strane odbrane da oni nisu to vidjeli u spisu. Krivični zakon propisuje da se može izvršiti uvid u spis i da se trebaju dostaviti svi dokazi odbrani. Odbrana je tada, ja koliko se sjećam, u sudnici rekla da oni to nisu vidjeli u predmetnom spisu. Tako da opet bi bilo neozbiljno da bilo kakav zaključak koji izvedemo. Ja pravno samo, evo cijeli dan nekako tako pokušavam da... Da li je odbrana i tražila možda taj? Ne, mi ne znamo to, ali kažemo, ako je ta informacija tačna, onda dolazimo do ovog zaključka. Ali evo, ja vam kažem, mogućnosti ono što smo čuli sa obje strane, pa sada ne možemo znati šta je... Ne, slažem se ja sama, mi samo komentarčujemo, ako je to tačno, onda postavlja se pitanje zbog čega kompletno ova farsa. I moram biti na kraju malo iskren, nek mi oprosti gledalci što ću malo na neki način da prokomentarčujem ovaj skup, a to je da sam bio na većim dženazama nego što su oni skupili ovaj skup koji su sada imali. To znači, ja stvarno se gledalcima izvinjavam, ali ovo je smiješno. Jedan predsjednik jedne republike, jedan čovjek koji je dobio toliki broj glasova u jednom gradu koji broji stotine, ili u mjestu koje u okruženju ima 100.000 stanovnika, skupi na skup par hiljada... Još koliko ih je moralo doći? Tako je, par hiljada stanovnika. Pa mimo toga dobili smo informaciju da u određenim firmama koje su iz RS-a niko ne radi na poslu jer se od njih navodno tražilo da... Pa evo, mene su novinar prije par sati, nešto sam ovdje došao, postavili pitanje vezano za ovaj gas nad Bivan Saranjem, Sarajevo da je direktor navodno izjavio... Ima redakcija ima broj, pitajte voditelja. Da je se desio neki kvar, da on nikog nije imao da pošalje, jer su oni kao navodno na nekom skupu Milorada Dodika. To znači... da reći da malo ljudi radi u institucijama. Pa evo, hoću vam reći, malo radi. I druga stvar što je Dodik rekao, da će reći da svi ostanu na svojim pozicijama i da radi. Pa naravno da će reći. Pa vidite i sami u Sarajevu, kad obratimo pažnju odakle sve ljudi dolaze, odakle i rade, zamislite sad da on pozove ljudi. Gospodina Stane Vukovića i mnoge druge u Republici Srpskoj, molim samo za zajedništvo i jedinstvo po ključnim temama. Nikada neće moći da bude... Ja vas samo za zajedništvo i jedinstvo molim dok radimo sve na razjedinjavanju i ne zajedništvu. Ja vas samo molim za zajedništvo. Da budemo zajedno dok radimo na tom da ne budemo zajedno. Neće moći da postoji jedinstvo u nekim drugim Nije mi dobro. političkim stvarima, ali kada je u pitanju opstanak Srpske i kada je u pitanju napredak Srpske i kada je u pitanju zajedništvo naše kao naroda, jedinstvo kao naroda, važno je da po ključnim nacionalnim pitanjima jedinstvo. Joj, kad njemu usne popucaju, zamisle ti to kako izgleda. Nemoj da mora čovjek trpiti uvrede. Što i verujem da smo... Ovako, trudi se na zajedništvu da radi, ti ga vrijeđaš. Makar donekle tu poruku uspjeli da pošaljemo i zamolio bih sve aktere da pokušaju da čuju moju molbu i ništa više. I za kraj, osim ove dve molbe, jednu upućeno srpskom narodu za jedinstvom i političarima također, i ovu prvu, da predsjednik Dodik i rukovodstvo Srpske traži razgovore, traži dijalog sa svima i u Sarajevu i na svakom mjestu. Ne znam, Boga me Hanifa, koga je tražio, koga sluša, koga interesuje, šta ne znam, ne pokušavam shvatiti. Došao sam da kažem narodu u Republici Srpskoj. Znao sam ja kada sam govorio o ovome i pre nekoliko dana na Sretenje i šta se zbiva i šta će da se desi. I upozoravao na to i molio ih
da to ne rade. Valjda su ljudi mislili i sebi dali moralno pravo da uvek mogu da prete i da čine sve što im padne na pamet, računajući da udaraju u džak. Moje je samo da im kažem sljedeću stvar. I to je moja poruka ljudima u Republici Srpskoj. Srbija će dati sve od sebe, uvek i u svakom trenutku, da pomogne očuvanju mira, da moli i predsjednika Dodika i naš narod. Kako? Hoćete li s kolima na nas nalijetat? Za razgovor i dijalog. Ali Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, u svoj narod. Srbija će podržavati predsjednika Republike Srpske. Jel nako ko što podržavate one što s kolima nalijeću na studente tamo u tebe kod kuće? Instituciju predsjednika Republike Srpske, a u ovom slučaju, ne da me nije sramota, već ponosno mogu da kažem i Milorada Dodika, koji je od svih priča koje sam slušao šta je sve učinio, na kraju je kriv zbog toga što nije poštovao odluke visokog predstavnika. A ako vam je to bio razlog za presudu... Pa nije nam to bio razlog, nego nam je razlog bio zato što je kontra, što on ništa učinio nije, osim bio kriminalac i na kraju nije slušao šefa na poslu. Znači, ne dešava se to kako ti. Eto, džaba ste sjedli, ništa pokon to nisi. I za razaranje države na takav način onda... Eto, viš da ništa pokon to nisi. Znači, nikako razaranje države se ne dešava, nego se sudi jednom kriminalcu. Jedan standardni dan. Ti baš onako pomutav malo. Svaka vam čast na svemu tome. Srbija je bila i ostaće u Srpsku. Živjela Srbija. Ma super je to, nego nije to tema. Tema je danas Bosna i sudimo ovdje čovjeku. I ne znam šta ćeš ti uopšte ovdje. Aj kući usred da imaš centra transis dobaja. Srpska, živjela Srbija. Hvala vam najlepše. Hvala vam, gospodine. Hvala predsjedniče. Naravno, želim da se zahvalim predsjedniku Srbije na potpunom razumijevanju. I to je sve. To je to. Nis hvala, morao se ni penjat na bin. U potpunom kontinuitetu. Gotovo da nema dana da se ne čujemo, analiziramo. I da... Jel sam skrevani vrajeva, se čujete? Preko kartica od Draška Stanivukovića, jel se tako čujete? Na neki način razmijenimo informacije. Ja. Republika Srpska je večeras ponosna što ste reagovali kao nikad do sada u istoriji nijedan predsjednik. Znači ti si ponosan na to što opozicija te nije podržala. Aj dobro. Ni Srbije ni bilo ko. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. I da ste i pored vremena i problema koji kao predsjednik imate na međunarodnom i svakom drugom planu stigli ovdje i ovo je za nas veoma, veoma važno i mi shvatamo naravno mirotvornu ulogu koju Srbija ima. To je njena politika u regionalnom smislu, ali... Vi ne možete povjerovati. Ono bude možda nemirno selo kad tek ono smrkava se i to. Ali kakav mir u selu nastane kada jedna ekipa drogera i divljaka uzme puške i pobije to selo. Takav mir nastane kada mirotvorac pošalje. To takav mir, ovako, načuliš uho, pa možda eto dimi se ono kako se pucalo, ali nitko javče, nitko šta komentariše, nit se ko javlja. To takav mir nastane kad uđu s mirotvorci s puškama pobit selo. Ja kako mirno bude, čudo, ne laže, istina je istina. Trebaš ti Vulinove ispade saslušat, ovo su ma što su, veću budalu od ovih, što ga imam slušat? Je i politika za jačanje same Srbije. Veoma je važno što ćemo imati sjednicu Skupštine Srbije i biti u prilici da rukovodstvo Republike Srpske iznese svoje viđenje realizacije Dejtonskog sporazuma zato što je Srbija potpisnik opšteg okvirnog sporazuma. Samo podmuklim aktivnosti međunarodnog faktora Srbija je istisnuta iz odlučivanja kao što je to famozno Savez za implementaciju mira. A recimo stavljene Japan i Kina koji veze nemaju sa ovim prostorom. Japan. U svakom slučaju razumijemo i mi se zalažemo za to da očuvamo mir. Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj prije svega da sačuvaju stabilnost, da sačuvamo mir. Mi nikoga ne napadamo. Nemamo nijedan ratni plan. Nemamo ništa što bi u tom pogledu bilo. Niti pripremamo posebne planove, niti resurse za to. Bože, sačuvaj. I spremni smo da razgovaramo. Naravno. Ali ne da nas ignorišu. Hoćemo da upoznamo sve faktore i predsjednik Srbije u pravu i veoma jasno naglasio potrebu mira i razgovora. Normalno. Spremni smo da razgovaramo sa svima. Spremni smo da razgovaramo sa svim predstavnicima bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda. I svi skupa da budemo. I da otvorimo temu. I da u ovom važnom trenutku kažemo i vidimo kako napraviti Bosnu i Hercegovinu ustavnom i održivom za sve. A ne da se povinimo.
Može se Bosna i Hercegovina napraviti ustavnom tako da kada si predsjednik jednog entiteta ne lopovijaš i ne kradeš i ne uvezuješ se sa mafijom 20 godina, nego radiš na stvaranju prilika za mlade, za biznise, za ekonomiju, za pičku lijepe matere. Može se tako učiniti Bosna i Hercegovina jača, a neće se učiniti jača tako što se zađemo poubijat između se. Tako se neće učiniti jača nikad. Eto kako more. Ne moraš uopće nikakve sastanke, to tako lako more da je to čudo Božje. Procesu koji je išao zatim da nas se podredi ovdje i da izgubimo naša prava koje smo stekli. Ja ne želim da pripadam u istoriji srpskog naroda onim političarima koga će okarakterisati kao onoga koji je za stolom izgubio sve naše pobjede. Ali to je već tako i gotovo i ne mere, to što ti nećeš, to je već od danas tako. I pečat udaren u Sarajevu, ne mere promijeniti se. Znači ti si već takav upamćen. Dakle, ja insistiram na onome što je naše i što je Ustav Bosni i Hercegovini nama dao. Ništa ne tražimo više. I mislimo da na taj način Bosna i Hercegovina može i treba da ostane. Na tom planu spremni smo da razgovaramo i teškim temama, kao što su i sud i tužilaštvo i sve drugo. Ranije smo to nudili. Ali nismo spremni da prihvatimo da se ignorantski odnose prema interesima i pravima Srba ovdje i Republike Srpske u cjelini. Mir je primat. Nijednog Srbina, nijednu aktivnost neće podržati ako ona usmjerena u Republiku Srpsku protiv bilo kog pripadnika bošnjačkog naroda. Ili hrvatskog naroda. I jednako tako što ne dozvoljavam da to bude i protiv srpskog naroda. I zato ću nastojati da veoma dobro razumijem poruke i sugestije koje je ovdje iznio sam predsjednik. I mi ćemo već sutra rukovodstvo Republike Srpske pozvaće na razgovore, a to je osnovna intencija i naših htjenja ovdje. Razgovaramo, da kažemo šta može, šta ne. Ja sam čuo šta je Dodo otvorio u Klokotnici. Nisam, da nije kupleraj kakav. Šta je otvorio? Ili je restoran? Ne može. Da im... Kako ti u zatvoru znaš sve šta je on? Upoznamo sa promjenom geopolitičkih, političkih i drugih odnosa i u regionu i u svijetu. Nama ne treba ništa. Nismo zainteresovani za 1 centimetar s federacije, nismo zainteresovani da bilo šta im nametnemo. Ali ono što mi hoćemo isključivo, hoćemo ono što nam je Ustav dao. Ja mislio rat počinje, tako ti bljutavo ovo obraćanje. Naša Narodna skupština je predsjedniče rekla da ono što su do sada bile takozvane reforme da su urađene pod pritiskom, da to nije i neutralna politička ili situacija neutralna za donošenje odluka, nego je korišten međunarodni pritisak da se dođe do određenih rješenja. To svakako nije normalna situacija za donošenje najboljih odluka. I ne mislimo da trebamo da sve odbacimo, ali o svemu hoćemo da razgovaramo. Razgovor je rješenje u ovom trenutku. I kad nas odbijete prvi put, tražite drugi put. I kad nas odbijete drugi put. Jirena, ali si zainteresovan za odvajanje i pripajanje na Srbiju? Nemoj ti muslimanu s malim slovom M na početku, prvo malo početno slovo. Nemoj ti nemiran bit. Mi hoćemo mir sam. Fadil navali 2 eura. Šlic da mu ešhedu en la ilahe. Kakve grozote. Tražit ćemo 3. put da razgovaramo. I tražit ćemo da razgovaramo. Zato što razumijemo da je pozicija danas i bošnjačkog naroda promijenjena. A to moraju da objašnje njihovi lideri. Objašnit će. Tom istom bošnjačkom narodu. Ja cijenim bošnjački narod. Znači, Pičko Usti je sad otvoreno rekao da će napast Bosnu ako bi došlo do kakve jebadi. Nemate ratne planove jer nemate JNA iza sebe. Nemoj čovjeku mater, nemoj sovat. Ništa u životu nisam učinio protiv njih, ni pojedinačno, ni bilo kako. Ali ako sam spreman da cijenim drugi narod, onda moraju da razumiju koliko volim svoj narod. Ako on misli da ta ljubav treba da bude kažnjena, to je samo njihov izbor. Meni su sudili Bošnjaci. Bošnjak tužio... I meni sam sudili Srbi u Dabaju, pa se nisam žalio što sudim Srbi. Pokrenuo prethodni... Meni bilo bolje kad su mi Srbi sudili, ne kad mi je Husein sudio. Jebon mater svoj, bolje mi Srbin sudio. I onda ne znam što si ti žali. Postupak vodila Bošnjakinja sudija. Huseine jeboti mater svoj, bolje mi Srbini sudili u Dobaju, nek ti u Gračanci. Huso! Prvi sudija u procesu bio Bošnjak, drugi sudija Bošnjakinja. Svi koji tamo rade, vode zapisnike i snimaju, svi su Bošnjaci. Što je bilo jedna potpuno nekorektna atmosfera. Sada treba da čekamo, navodno, po njima priču o tome, da isti sud, ista predsjednica suda, predloži vijeće koje bi trebalo da potvrdi očigledno već donesenu odluku. Neće on raditi protiv sebe. Jedino što je bilo čudo da još i ovu sudnicu koja je bila u ovom postupku stave i u vijeće da odlučuju u drugom stepenu. Toga nema nigdje na svijetu, da isti sud u prvom stepenu i drugom. Rat je neizbježan. Ti možeš probat pa vidjeti da je sam neizbježno da bude bjen onaj ko bi probao. Ko ne vjeruje more probat. Drugom stepenom odluči.
To su davno pravnici naučili na prvoj godini prava. Ali ovdje je sve moguće. Pozivam ih na razgovor, stojim na raspolaganju. Ako me pozovu, evo ja nudim se da sutra u 10 sati budem u Sarajevu, gdje god hoće, nek me pozovu, ja ću doći. Ako me ne pozovu sutra, ja izovim prekosutra, eto ponovo. Sa tobom kaznio, jedan pogled, tvoj srce mi je raznio, ne znam zora ni dan, koliko sam samo nesretna. Nemanja Plavić, 33 eura, gospon Dodick ima restoran u mom gradu Inđija i nekih 10 km dalje ima vilu u nacionalnom parku Fruška gora, gdje je ne samo ilegalno graditi privatne objekte, nego posjedovati privatnu zemlju. I šta sve još što mi ne znamo. Aj, to je što ti znaš. Šta ima što ne znam? U Sarajevu sam da nađem prostor tam kod njih. I sad trebamo se mi izaći pobiti da to se ni ne sazna. Treba. Ne moraju da dolaze u Republiku Srpsku i da razgovaram. Ja sam spreman na razgovor. I svi smo mi spremni na razgovor. I Željka Cvijanović. Kakav razgovor? Pucat se trebalo do sad. Mađari trebali. Nemanja, šta studiraš? Izjasni se, Fadl Novalić. Nemanja, javi se, fuck you. Jučer razgovarala sa svim ambasadorima Evropske unije. Pozvat ćemo i mi njih na razgovor. Pozvat ćemo i već sutra da razgovaram, da ju upoznam sa situacijom. Ali mnogo loših stvari generisala je upravo ta međunarodna zajednica. Ja. Moraju da shvate i prihvate i naše ocjene. Ništa drugo nećemo. A Milorad Dodik nije važan personalno. Čuli smo, neki kažu nisam ja Republika Srpska. Da, nisam ni ja Republika Srpska, niti Aleksandar Vučić Srbije. Ali mi smo predsjednici. I po tom osnovu mi smo izdvojeni. Sav svijet. Dobro, ne govori. Govore neki. To nisu samo zakonska, nego ustavna prava. Da predstavljamo i zastupamo narod. I ako nešto u tome uradimo, to ne može da bude sankcionisano zakonom, jer smo radili po ustavu. Dakle, zamislite u presudi optužnici... Pa nisi ti to radio, nego se kofrčio da ne moraš ti slušat Šmita. Nisi ti radio za narod, ništa, ni brinuo se o pravima, nego se kofrčio Šmit. Kaže, Milorad Dodik koji je u skladu sa Ustavom Republike Srpske potpisao ukaz protivno odluci nekog visokog... Što ti drhti glas kad si tako jeben ti? Predstavnika lažnoga odluci ne poštujući njegovu odluku. A imam s druge strane Ustav. Zar zaista misle da neko ovdje živi ko neće poštovati svoj Ustav? Ako ne poštuješ svoj Ustav i sebe, onda ne poštuješ nikoga drugog. Hvala predsjedniku, hvala za ove razgovore, hvala za imamo potpuno razumijevanje, hvala za uporno iznešenu tvrdnju kao definitivni stav Srbije da Republika Srbija stoji iza Dejtonskog sporazuma i mi stojimo iza Dejtonskog sporazuma. I mi stojimo iza Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine. I mi stojimo iza, i nije nam problem teritorija. Mi stojimo! Mi stojimo iza reda vožnje Centrotransa. A red vožnje Centrotransa kaže da ujutro sabahile iz Doboja ide autobus za Beograd i može se Vučić vratit. More prinoćit, ali jednog pošaljite da gleda u njega dok spava. Hvala ti Nemanja na 3.33 inženjer elektrotehnike. Nisi nego s dijete i u Krovacu karticu. Teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ako on Dejtonski ustavan. Samo takav nam nije sporen. I hvala pogotovo na tvrdnji koje smo čuli prije 10 godina, 12 godina. Kada je Aleksandar Vučić, jedini od srpskih lidera i predsjednika, u novijoj političkoj istoriji rekao ne, mi nećemo više ostaviti Srbe izvan Srbije i spremni smo da podržimo Srbe i njihove odluke koje u skladu sa ustavima i međunarodnih sporazuma. To je nešto što ovaj narod treba da upamti i da stane uvijek iza Aleksandra Vučića i Republike Srpske i njenih institucija. Hvala vam lijepo. Samo prvo da riješi sa studentima šta ima, pa ćemo vidjeti to. Živjela Republika Srpska i Srbija. Živjela. Hvala vam. Poštovani kolege, ovim su izjave za medije savršene. U Banju Luku je nakon presude predsjedniku Bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku došao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pravosudni postupak protiv Dodika nazvao je nevjerojatno čudnim. Rekao je da je presuda usmjerena protiv RS-a i srpskog naroda, te da je došao pružiti potporu srpskom narodu i Dodiku, ne ugrožavajući, naglasio je Vučić, nikoga. Milorad Dodik je rekao da nemaju ratni plan niti resurse za tako nešto, da je spreman za razgovore s predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog naroda, ali inzistira na onome što je resudao Ustav BiH, a u slučaju... Slušaj sad, Samire Drakovac. Nemanja 33 eura, a zato da želim da budem inženjer me Amir motivisao. Svidio Samire kako ja loše utičem na ljude. Na ovu djecu što kradu od oca kartice.
velikim delom kroz njegove stare vide dok sam još u osnovnoj bio, tako da ovo je još jedno hvala i želim laku noć. Laku noć i tebi, a laku noć i Samiru Drakovcu iz Berlina. I hvala ti na 33 eura puta 15. Padil Novalić 6 eura. Joj Amiru, uvrstio sam te u mjesečni budžet, trpi Curina Torbica, Bimal, Mlin Majić i Vitre. Hvala ti, brate moj, što i ja sam na tom spisku. Podsjećamo, još jedan put. Dodika je danas sud BiH osudio prvostepeno na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Ali makar ste ostavili YouTube kanal. Eto. Dame i gospođe, hvala zaista na gledanju. Veliki pozdrav za uvažnog poštovanog gospodina Dodika. Evo ga, vidiš, prvi si na kliksu. Jebute, ti si naš zvijezda naša, svaki dan vijesti samo o tebi. Vidimo se sutra u novom live streamu i hvala na gledanju i na donationsima i na svemu. Laka noć i budite pozdravljeni.